Barapu sumbene yamfa ngete Savan TV la kelarde Savan FM wakat kanga ya sibre ibero wa wakat fa de mande minute kwabra te bange yela vonre émission pora Burkina Faso kane comme BBC souli en bonti mouvement sauvons le Burkina Faso obenya kayamti janvier kura hampisi la yibu honwate obna mana ramde obna kename kwesa na yi katerse la hanterangara kwer ninginti yida ya président Roch Marc Christian Kabore na lak la bahnama tiba le patron nera torire amana Burkina Faso yella el ko zuga nan kelin yi wotone tia bonti komibi mama wa yankiyam to kozra ya wotone kozra ta ban bebe ne bale zabra ne nasara ningu werda timsa afrique kane ti Burkina Faso na arabe no la blibin tara kwesa taba ina pa ma venam refa weng et son tara ya sunni ngubonti mouvement so le Burkina Faso torsoba le secrétaire exécutif ya ba mo so ya la fin onguna antihne on coroné Mamadou Drabo ni ibero baraka e hunwar gwa malomo la fi bebe barakusro nyam watan gwa malomo te nan son etaba te bale yam le mona me ti kenna zini janvier kura ampisi la yibon wate et diol mimti novembre kura ampisi la yo ko hen lore ri en 2021 yumna et i mona autoburu nebi mi tir sama me obion ga yam même paré bourbo me tiam keten et yeno bor zubala ndati président Roch Marc Christian Kabore sigla bahnama ina contre la vena me zikanga la to titabene e kwesembe rahma yiba e rahma yiba wa mali e kwes bebe ne Burkina Faso kana me kwes bebe ne dene dan ken zinsa yiba la dior wa banyam sulla ya buninga ne yam kosra me ya buninga maliwa zama sabla antigi sezame na woni tibam te na président Assimi Goïta nama e bamba pasak cede au seba mali totoa bamba lebam parata na sara werda e renda buma fa yala sotone ti mali so ameng sit sira nyame gehzama yam takso ya bon asira nande ngumpusa Savan FM ramba lampo yamba monsieur Rabo baraka en tout cas mali zuzun der fa gesa me ti tare sere nandi kwera na yiti bam na suspend mali yel wuso pour ti mali yembe yikin na kin zaman le 14 ans na woni ti bambe Assimi Goïta pour ton gesa la ton maram ti mali population yiman yelle ni ngawa ya Burkina tum la ben yiman ya situm la ben yinam pour den yam sakane man buni ton sakane man bun le ni ton be pour ton me ngagul ha lettre de soutien en tout le Mali et yere wolo optara bum association yembe soutien da Assimi Goïta la soutien transition ton tout la sebron woni gidinti ton soutien da tourna ton soutien da peuple malien wa bum be non le ni ngapon Burkina be ma be non kan pour budu la fin ya bum yemel donc ton dika kwenda tahe la félicite ba la ton na yi kwele ni mo hana woni ngati ni mbuire bange Mali be non pour yu mawana depuis 2012 Amadou Toumani Touré ça ya yompiga la malien man be non pour ti fran hawa sibe ti la kamana ye ti sere o tar soda he ntar bumbe fagilli o payi que son ti Mali yel kan pour ti tenga ta diben ta teso ti terroriste di que violent ta teso ti yamba gomiel kan ye politicien ba fagilli wande nama ob makame nkatonye ti on ware nama sing tonre ti fran yi kun tol bolle in yiti dalla suspend Mali ti ton président ba yikin cangati sirata ba nandi ko gom kanga cede o sibar Mali wa tan ba umti afana na ba yito sibar bi bon le wani gomne abiyelam to kobla calendrier to ton respecter woto bala bam nan tu no kende ni man vote ti parce que ya coup d'état na fra yi que men cangati songa Idriss Déby biga man coup d'état tare na ma wala pa ko calendrier o peta man calendrier wani wa boyin ti Mali ne ngoto boyeto boni calendrier ti zabar ket tinga poa ti tinga litin satin ti bamba de baheti man tinga den yam gezo poa e boning hin sakada kada ko biyelam ti basaka de Mali yam geti ya welagre sit sida pa welag bile men ngay parce que franc gi hame ti Mali wa
et pas ya gouvernement ni bin himbe na mo pa kela da mandat no kendal ni ngawa to ba mandat ya bon farahara mandat ya bon farahara mandat na parce que wum na me ti malien be yike men datun to ni rusramba to bo songe to yi bondo yelle ni nga pokon be wan ton zabni kan so sol sa ndé bondo malien ba to yi peta yi ni peta pour donc la franzine de be depuis 2013 halan tan auto ti malien ba ke ta pour ti malien ba yike si accord ni rusramba pam silisi la pam zabtero nan ton yike nzabni tan so sol sa ti goma ya wuso il fa gilambe tenga wumdi kibe fra 24 suivre la main fra men ngala yiki yetino te bam félicite de CDO en décision le ni bon bam songra CDO ni man yele mo drabo la fra handata ya bon ya Russie la fra pa non bi Mali la man la fra parate bi fra yela ya bon yam ta so pour ton ta so pour fra yela e ni sabal han ngara puki aba e ni sabal han ngara puki ton ki tembe lika pour parce que yela tondo fra kata tengan kata base Afrika wuso fa ngi la France so temhle ni ba soda hambebe to bele ti dunu zugo ob handik ni hi ya zab kata kiwa anu po wa France bebe ni hin to yi kuma na zaba ti ba man tar zab ti la tab technologie wa bangra bu de fa zab wen France tara yel kan France tara satellite man to yi je disambe bi rapport zin le ninga bien obra tueme ti tansabon esa yila ba Mali piga pour Thomas obra tcheme yu piga pour parce que France bo la temse fangil onu États-Unis wa me Europe tem ban pila yobe yikna France na wana Mali wana zabra bo yinti zabra pa Liverpool o patcheme bi ya puto na to na po onye mo ha ton patcheme ti ya puto ton patcheme to patcheme la ton ni fi geso wene Mali ha yikna tu nambo no kenda na ton zaban ton digita so so sa Mali ya tengo so amenga obiyelam top tara indépendant na sa dama yela woto triya indépendant donc Mali c'est redin yikum bo ngese mam ha kenga ti pa mazagala azagal tin songa man mam songu ndi stanton ta so solsa o passer de modora ti ya tile ti yelle ni ngaba mi to woto na ta ba mana to tuni bam to zabi fona bon Mali to ya kamen kenga ti traité ni ne ba ta bo ti tumni Russie ti tumni Chinois to ha entre men songa ni zabti ta zaba ndigi bondo ta so solsa ya mais to on zapta a nimbi de pam la fiwe fo ha ya na banzi ti fra yeti woto bam na songa fo la songra fo min de songra pa son tira songra pa tin son fo yi penta po dala fo yiki on bon ne ben tempa fo ti am naare zabra ti tinga pam la den Mali ram hen tumni Lucie ram rahma yiba yam geso por ya hanzemse alhamdulillah to ni tele wala ro no ah il ko to wenam ta continue auto parce que neme a vous ne be vu on ne va faire guiné le wum nam to bli gidible me ta so sol sa men bizili ni ngoya bela ta so sol sa be wala ben dikidina tizaba ba fran hara ilam te bam na yi he bazra mamali en lore premier ministre mali o menga kenga oni ti tosi ti fran hamana bam yelle ni ngoya puturo nyam yela tonti na songa tondo wata suka a eti ya woto yinga yam na lore me donc yam ha eti na lore me ya puturo donc bi ba ti ton me bonne ba ntwe son tondo ti yi penta pour ti yi zabra pour yu pi zabre par ham pi zabre ne ba kimi ne ba zetame patu ya tingna ba zinget to podo tenka moto la France ramba yelam ti pa ya Russie na wa tele Mali wa zabar bambia ya Wagner mercenaire dam bon ton me wuma gom kan to yelam ti ya Wagner mercenaire dam la preuve pas zinwe halan taruno ton pa yen photo an yi ti asimi koita ta yani Wagner neda to ob gomna bi contrat be bam ne Wagner ob yimin to se malien be yimin to se ti bam tumna ni Russie ti Russie me gome ti bam tumna ni Mali ton magaram ti gomna gileme hami ka ya fran han gom le ni bon fran han tara preuve be wini rundo fran tara technologie tin yi wini ti Wagner so da la woto ne bi Russie so da la mbewa wa yi ha photo la mi ti ya Wagner so da sa hambe Mali la ya photo a permis là et permis et la yam ta so pour et kalaka c'est de wa nan le branye Mali to le branye c'est ti zama wa ou sortenda Mali bi Mali nam nan le branye c'est de auto le branye c'est on gum taba ti se wala ko lo wero bina mana wana ton yam ta so wenge
ton non ko to ende ya CEDEAO ba me bo bi yella ti malien ba me taxi to bon ko yuma nuwa tete ya yel kan yinga la buru me ya wuso yuma nuwa wuso yuma nuwa ton taxi wenge malien ma hayta soma aya soma parce que zamam sabala le ningi yeza mo mali we visa na hani ba fa yimi to soutien da président ba me soutien da président da tamba bum le ninga yuma nuwa pour la CEDEAO ha magada me ti yuma nuwa ya wuso bamme gomni malien ba to damba to ton zindi to tuni same ti bumbu da fa gila tak tam tak ya wampera mali membe CEDEAO pour e na to samti ne tim sa taba ne wuso ko be mali wa mali ten mali tengane membe tim sa taba on tumne o ban dik sanction le ningin dogolwa e ningu de labanan namsi ton yam ta so wenge ya net fa gil da ko to wi de taba ezin sonsé ah tinir fa na mbas be basi to ton wa suka mali ma tin bo gamwe ba me tin yele me ah yu manu yam han ta adam ti yu manu ya wusuko ton nan bo gam la février o yam ti ton handa tin man bir man élection ana yi toro parce que ton ha yigru na man élection tinir be tumbu tum pa 20 vote tinir be kidalan ka 20 vote tinir be ngabe mopti ka 20 vote woni gidam tin na ba wa a pas ton et nan tout ce fin gilon wa na mo parce que be lam net fa sira de me ton ndi ka nugo tiki to ton yake ni ninga na zamalio la zabram be no kende le ninga mi kam ti neba mali ma menga mimba ti runu runu ta so sol sa tara panga dalla mo don trouver ngehe ti ta so sol ha panga boore ta gehe na man to yolo man election la yin fa gilli sirdam ti sede o me bang ti runu bam ha sak na yiti mali boore bom sakati bam me yikin ndik zabram man ti bam menga zabri parce que ayi mali CEDEAO a pari que atumda onko ni G5 Sahel la moha bale G5 Sahel la mele bambe wa CEDEAO pour balo bon G5 Sahel la menga hani ton G5 Sahel kaye akabe ayo G5 Sahel kaye net fa yili que men jetin na yili ti kugura nu yitu yingra luna ha na fa sa bela du net fa zukuni ting fa boda menga bara ton yi Mauritanie zabra wan sing mali o mo Mauritanie na tanora wana la halam taru na ton patolo le wum tele wato mo Mauritanie ba mana wana Mauritanie mana wana ya ba ton bali kedi ya bo to vala ya ton kadi kadi yam kanga ton mera se gadam bo men bange ton be G5 Sahel la pon Mauritanie ton to pa wende ba Amerika no ken bo to pa wende ba o mo Mauritanie wo bo to pale ba kenge mali da to da ni Mauritanie we halito ha yiki to da a wo am kele menga a wo ma yide Burkina to da wa boyin to pa kende be wende ton magadam ti nanam sa fa gilab se gadam magam menga zabre ya sida hana zabe ya fo mi sokun gese mam zabe ne so baya anna apangata niveau bo apangata al kadar bo abeye mam han zabe ni yon sanga kana watawoto manzi ni so honem kana ntonti yella manzi ni fa gilia na aptumbi la ton magadam to yi keme am po na saro am patta singese ton me Burkina dapa mi zabe ya so G5 Sahel la pour fana songram la fana kabi pour ko bale hana son temsa nous en Mauritanie Mali Niger et Burkina Tchad à nous lien la 5 nge G5 Sahel bon fana haya watun songro mo hawa ton de la ton ti site ka pour on ouais parce que G5 Sahel yela fa gilti mana na sa ten ouais ya fana la yela man ouais ti fana hameti ba mana ya ka ligidan konton ouais ton zirunu noa yar sokro mengen se ligida kontambi bi ligida pa konti zabtera kontambi bi zabtera pa konti ton manam sa sere yimi gum kanga la sak Europa ti wakat le ninga fama be sulu poa ti sulu pa man ga tenga yelle pa man ga yam tenga yelle mi sa kan to si ti sulu ton na yé pour mbala pa son denem da tam ti président Roch Christian Kabore fon yimba G5 Sahel la menga bala patarion de asa mi ti G5 Sahel la be patarion ni Burkina Faso parce que yimi yi tondo la ton mi ngi ta G5 Sahel patara nyore ton président la sere yi keme yi po wan aha mi kem tanam pa ma neba bondo terroriste na ma anama to yini tan so sol sa pam ta ba yin mi ha mi kem tam be G5 Sahel po ka twen son ti ton zab ni tan so sol sa ton mbe po on vendre ne ha be sulu po wan mi kem ti sulu me son do la mo du drabo de ba ni Mali la ni sokra yemre e hankilre atarare sibara nan venre CEDEAO hantigistab akrawa pore
e en taro tone ne ba gomnam ti arok ma Christian Kabore en karam sebra woni tub sebra Mali den de président rok ma Christian Kabore mana ham pa serde yam tar so zikan ya wana ton tar so zikan président aussi mana ham pa serde ya si pas aimer la BCD wa pour BCD wa pour c'est le bam men la UMOA Timsa nanam sa torso bo bam ya UMOA Timsa nanam sa torso la CDO ya ana la CDO ya Gana tinga torso Gana tinga torso na Gana tinga ni tu yimi ngomwe ni pa yingom tu fo yingom ba mun gom gilim da ya tente ya la bi ti ngom ne ban bebe tendi ka to ngom da amare ne la men gom da farnde anana ku fo ado gom da farnde gom da pa wazi la tente Mali ya faram gambala o yeta rok ma Christian Kabore ka tente ya renna aberam tum han ner han tum fo fo mi ndik so rangeta to te tu ne da fo ndi da la foti bang gom nan nan gom to de no bra segran ton da ma ora pa segran sak karam c'est vrai ne da to nda twin karam c'est vrai pa yin tonni Mali ti mo ti amiti tonni Mali o bumbe tonni Mali o bumbe ye ton zulu sa fa ton zulu sa ya ye ton ya peuple la ye ton ya bumbe ye ton zaman be Mali aya wusugo nyam hange depuis président Kabore yi ko ya teka Burkina Faso ni mbuiran be Mali o menga yikire ni ko ya yeti président mana pa zimse na manam ti malien ba wari ba mo beba ne hanan di gomde bo tagasi nge mam nan to gomde ana yi so mani mam ni mbuire bi be na yi wen ni mam ni mbuira ka démocratie wa rok ma Christian Kabore dat ne pangala ba me dati Mali le bon wa démocratie o poko bon démocratie wa yene o gwa ma yene la ron gomde ba man ti mana so ba menga pa démocratie wa ya démocratie pas démocratie wa bam ti zine me yel Mali balti Mali be yele ni nga poko bam pa sakela bam na bam dig no kinele ni bo fa gila ya nan ki Mali problème pour on pa ba lo tout ça paramé tout do bo me nganda pareil ton so tout ça là ya jedi san so to ada ton ni Mali suko ton ni Mali le Nigeria BCAO ligue de pendant le wat Mali BCAO ligue de yene wa de la ton to do ya ni mbuida nan nam sen yido donc ratem ti yam kinga meti zine zemeta ba nan nam Mali ni mbuida la na ma yam nga ni mbuida ti be Mali mbo don wa ni passé mo we Mali membe no kinele ni ngazuga peti ya wenwe coup d'état man Mali na mo ndike yam mita sanda bayarda nama mi kam ti bayarda na wara tira bayarda nam han pa tira to bo tungo man coup d'état ndi nama dalla sogolo yela fa gilli balle ti pidizanga to yo le brandik nama on ko civil Mali nuru no brandik nama le civil ya même yelle ni nga pour Mali yi 2013 ans 2000 man élection ndik na man ko Ibrahim Boubacar Keïta wa to bare na man tal ligue de var den ta ligue de zou yim peuple yelle yim zabara yelle halti tenga ni bale o yi sin kena en kenen hal no to le na bata lo ton ma gadam to sere zinde meti malien ma menga banti problème runuru noa ya ne ba fa yelle ira ma gar menga til to zab ni ta so sol sa la gese na man model ninga en tourman élection ti Mali we visa na ha fa gila na élection Mali we rébellion bebe o pa gom kan we bu yingi fona pa gom rebelle la gwama rébellion to ale gambe Mali we depuis 1964 we to ki hidin we ti bu Mali we digidin ya we bam data ting tore to wele Mali ti bam bebe men vivima to bondi azawad we na sa dama pa gida sukla Mali yamba pa yikin datan ken halki dalla pa jidra me to pari la bo yin to jidra ba ab sera ba hamti malien man yeta ban zinni ta ba yin ta ba ti bam songi na sa da man ngo le bra songi la songi wen budu o se to ni ne me so da tout ça nous la fran han yi woni Mali wa mpa tonti zabra le pore bo la fran pa tari zab to wen Mali patara pusoke la ton hantum ni ne da fo dum ni de ba ligi tori dalla bahla ti tum ni da to bon le dravo pour sa barka usko Mali wengo na ya sa auto la le bon wa Burkina Faso kaniti inze marahma yibo to ni ton wonti MPP kantika ayembre ya tum no torsoba l'ortoemba korongzinga école nationale de santé publique torsoba Emile Paris obenyon kublamen king gendarme da manenge nanti kelo kwese entuni wabe école Ligue des Arbres ti formation na mezine 2020 wa ya tum zamasro ti obra gulu sebon ati nantuma kudro la wantuma wordo kane la Ligue des Arbres wa ya wa ne ba yin ken kudro enti tume
nti zamse nande ligedi ninga ti tum no ni ngi ta werda ni saliam daba anan boli ta tum ne wa ICLC wa VC yita Emile Pari ni obligé bisa oblibe ligedi ninga l'état wa un bona et to ganjan daram da manenge ti lebo ti zab le kuila biri et président du Faso mera unigam ti bamna wa ni tintira tum de to bonti opération main propre yam tar so ne Emile Pari nyokra ton taraso ton taradam ti Burkina Faso ka obaning sulle nis ba to bigete wakadama la yela wengo wa gondon suwa fangilla magadam ta ya soma la tum ne patum musoyi parce que yo ya Emile Pari ti ton wum to nyokka lamba en singa rok mar Christian Kaboron de na ma teka seben yiso woni ti azal ulir woto nken ta panye seben woni ti ligde ken kane ya varen suwa haliti zibe beti seben woni de vena ti ne be suimi na nimbam dam market nan kataber pour Jean-Claude Bouda ne ngwa kenga sali bukor to ora be mako la Jean-Claude Bouda kula yirwe la na mbumwa obiram ti Bouda wata Bouda na yira bure rati yelam bebe ne to ba na ba handa ti ne ba tenti ba mun tum na ya burkin tum ne ya pupelam tum ne yelam bebe ba man bo man ti nimbu de bange ta yito ti jugement wata bon bukor ba tore to mo ti yela yitoto o ha yok ne den ye tamana woto ton watu ngum to asoba kenga me a kenga mako oblebe ngo pakalam to kule yiri to nan gundu budo na yira bure ni mbuide to ya ngundu budo na ngu obandata sankar budo yitoto pa yitoto la modi drabo e hanta sari bu kor mo anseya rok ma Christian Kabo to kale bebe no bale obelam ti nama welakam Assemblée nationale so amenga sari bu kor ba sob mense président du Faso du gouvernement mais sob mense pang fan tum da zingu net fan passer de kento 6 mètres den ka sari bu kor ba yel mosa bon ton magadam ti wakat le ninga min ka sari bu kor ba yel me nibni hamenti dalla pour dossier da mamba ngese biye dalla pour ngese obon yokne da obon basa wa ya juri mberi ying bibia siringa parce que tendi ka sebele ninga menti tabanzinwe ton mi Burkina Faso ka yela ya toto obon yok ton na mti parayat rahmon pour la bam bouton ina wa yam buda zu rahmon pour la mbuyam pa yir semaine yiwe abten bu bamba me semaine yi pour la nyam ne ngwa ga gondo shika bor vis ro yam pa batirin same ya vena ga telera mai same ton fa yi kaseto nan boliam mbu ayazi pour gondo suwe me seben bebe wa patin yok ne denti parti sebre kawe dalla sebre bebe woni ta gondo jimwe sebre han ton ya vena ya bu to ta so ba pa bank ne be pa bank ta zagala a gondo ba tenga ligidin sui a gondo ba tenga ligidin ti me bayire a gondo ba tenga ligidin ti man woto na yili ti nimbuire ton bange ti sari burba tum da tuma tinga to da metum da tuma parce que tinga to da me sirren li ka sari burba tumne mani toto ti ariya nimbuire menga sundo pa nom tinka nga parce que sari burba yele waton wa bene ti tono wumti yele yimi haya same arok mar nduna mateka baba yoka Emile Pari oton de minto na basalam te kwili parce que watin ya bi yoka me to be sa me la basalame bon Emile Pari anda parati ti ne ba tin tiraya obra tu même pas yoka Emile Pari menwa obo anse ke obna yoka la moi ka gun ya na ma ram me hem parate wakada ma yawo bon parat wakada ma bobu wini to sir parat wakada ma na ba pet sab sukaya seben yi wini gidan to va shinzin wa andam bon hawa ma bi kipara mam no roya ba hidir so di ir ba yela woto ti yela fa zonu ra mo yite me den yam garam balti nama parat sit zange nama parat sit zange nama handa latan la sida sebbedo yi ti ya ligde varan sui ton wo mam ti charbon fin yelle halan taru ner pa mi yellambe nyezo babra likin ko bangra ba to be henge sana man ba sibe tanna poa to ra yiro a rogol ga yum ha ti gunde wa bangra ba han ve hen yebuni nga ti nampawaye ya bogo na ba metu ninga to ara yeto manti na ba amane pana wa to bratin sama bukor ba tuma la woto me pa sama na ma me yulla ba to ma ki mo to ba ki ayaka ye mane pato yin zatenga ti ko ron shuwa ya wusugo wa kada ma ya
beogon vẽ fãa gilli nebã wʋmda d yɛla yitame pa le ya wa pĩng naamã ye pĩndã fara tõe n zãa naam Facebook ra kabe WhatsApp ra kabe naabã n maan yell ninga mo-moogã wã minit la niis bõn pʋgdba a bee Facebook zugã bee WhatsApp zugu tõnd na n bõos tẽngã naaba ne tẽngã neb nins n meelb tɩ b bee kadengã pʋgẽ wã tõnd tẽngã rata tẽe tɩrga Mohamad b yel bũmb yetɩ bagẽ sob gãta zug naaba sãn modg tɩ yel-kãngã ra yaa vẽenega la bɛɛla yẽnda yiin togsa tõnd yẽ zĩnda prison wʋm yel-kãngã tã na n maana opération me propre la hal n tãag rũnã wã tõnd pa yẽ bũmb a yembre tõnd n na ne yaa bõn yõga neb tɩ b ra rat n wẽ naamã n lubgi ne Emile Paré tɩ leokame la a lebg n kuli pa yetɩ b yõ kalemde a taam tɩ b vɩɩse la b yetɩ gãanda be yʋʋn-yɛngã Mary Papa. A handa ta mako fa wa. Abanga bala ton ta be mi hili ni be mako. Ya mana rahma wa mako. Aton mana ta ra pisila yimre. La ya han segro wa bale yam mona kena ti kena wa ba ter pam sama wa do Mary wa. To bion ko yam para den ya zigi. Oh, ton pa ya sari tengla. Sari tenga ya sida. La amada me ton non ten tokose. Kena ton non kena. Ton bola nimbu de to bo yitri kene la ton kenga nanti regala sebren na wini ke mera ti raran kan ton na yimi obon wum goma la wum yela kala ba yi wuso ati dona kala ba panande sebra gwam ti yete ban panande sebra yi wuso parce que ton menga ndenga kenge le 16 a ton yimi kene novembre ki ampila yoba ton mona me ti ne wuso wa ti ton yi kene en da teher bondo premier ministère wa to bi gidre ton rond-point des Nations Unies ton wa ba ha mo na bza ko nan to mo na ba sul pa no ni tenga za ba wenga ina ta weba wakata yi so ba pore arara zabre ma menga chenga miri wonan ti regala sebre woni ti ton ta place de la nation la de woni gide so le ninga ton nan dikin kena maner meeting e ti novembre ki ra ampisila yo voilà obrera sebra to bi ton ti ban patendi sebra ti bala ay ba ton ndar tin ni bo ka tin pam ton etim bo bi donc la beti ton pampatendi c'est vrai ma menga kenga nanti concebre ma menga le bon lore ti ton le wana taba man suli li man sebre ndatan ti déposer ton man sebre nanti regala ob gida ton gida bu to tore ton ko nambol ici ici no coloré nangese sebra ban gida kan paratin de ya bon tanama constatation ti ton de constat wa loni donc biligir bu wenge ton mana faji lin na yilin paman kene yam papa sora e mera ma be wonde lam ti sor khabe yam nan kene ti yam ba han kene en partir sam to bu yamba en sibar yamba ya ziwa bo mer be wen to gomle ni mer be wen pa gomni ton wa mer be wen handa regan la ton sibra nana na menga ya woni dem ti mer be wen data sirwe sibra za sa gavon wala mosa ya bu mum ti le 27 ni be ne yi moi ti le be zunduri tener fa je ton bora men la yam mandat yi zunu tenga ye o pana ko yam so ton pa yitin na zunu tenga zunu re kisa Burkina Faso ten kugula pon Burkina Faso ten kugula pon la ton ngom na katon Burkina Faso ten kugula pon a ro ko wen ten kugula ni ngazuga gulu sa beti Burkina be sunu pa nom ni yelfa a tun yi min kin la pa ser zunu go zundugu yam ni ti zundugu ya bo zundugu ton yi mi yam hange ton kinarare zandaram dama wan ton ta mix zandaram dama yibe wa be no ton ta men son ni zandaram dama la ton me wini gidba ton me yibe vonra ya yam yinga yam ya ton baramba ya ton kem damba donc kere ya ton yopa donc ton yita panon ton no kumle ni ngan kida kumi bamba wa pataton dabi ti ya ribon ka pam la ribon port ni bikila ti ton ne mini hidam ka man janjo baramba janjo bo ligi menga twendi kamenda ribon tolba mini pa man janjo ba ti ton biton yeme man kasete amba man kasete ton no wa ni kasete so so ko na wa ni donc ton da ton tosa et yel kan pour ton tapla de la nation menga rara yibura ton ni zanam na ton wan liba wa ne voilà ya zoro ti ba me explique ton do aya ton yiri tuma modon ya ti yam yita to be yam ti yam da kepla de la nation ton e tiri wuma me la ton bon hone ba haji ton me kenedi kena ton ya hanna tar son kangala sere san kele watan kine ba sukbala ning zunuru ba lan lobne ba gahra ma ti gaha men ga 15 andar milion journaliste na mat liba wam zo imba habiga ton je tata pour ton tar webo weba tar weba mo ha ton wa mi kamti
ya ya porin da ma la han pa be meriwa eta civila en sama yo li ya yam la to dam ser dam to bion ya de la ton to sa ya meriwa handa la tan la sida bo bo ton da guda meriwa pa wawe meriwa handa wa alla me ton da nan to so la sida meriwa sera camera ram ya shari bu ko wa ka bol meriwa ram han ba ne bra wa bo la ton da ton to me rundu Burkina Faso wo rokka camera ram be zinzanga ton wa lobo ton Gaza ti ne be yikti ya zundu ti ton ni police ya ratu da taka ne be kenga menda tin yo meriwa camera na mabebe ya timwe ma menga yala be ti meriwa poko pa kende obanda yo 2014 menga nan kamana ko wed na le yon passe idda ke meriwa poko yi ton data manale ton ilam ti na ba tin logo ti tinga kitenge bani police le wa be won lobo ton Gaza so yikra poko bo Gaza bon wani Gaza ni yibu so ben yana to lo ya misinga ha ti ton nan ken gwaka ton wan le bon wa me wa mikti ati kamba kim yambanga an papa bun sama bi ya yam porin dam Gaza po ton nambanga camera namba la handi camera wa ngese nambanga ni bele ni parce que bondo Burkina lora mba point wini gam ti ter samgo yam pa 20 sam yel to bri kon dokolo mami mam hanti sam tioro ti venera din ti ama sam tioro ya ma ba mam bon ne to boyinki ne mam te bolum to boyinki nam pa to yimpa boy ne de ho yimpa be to mi yoka pabla zugu ye bu meto la ba katu indi ki pabla ndogolo mamwe to no king bu de zigi me pari ki ba pabla ndogolo tonde bo la ban se ba si bo ton da be lam ti ton bole ni mbu de to bo yinkene la ton ka tu so ya zangi yam sa ka yin so ba ton yelam ti zikanga ya wedara miri o so wedara ton mi so wedara parce que miri o handa gomla ni tondo bumbu de fa ya nyeso to zinum te ba me woni tondo ya woto la woto kawa ya woto tonde ga sebra la yam yeti yam datin kenan parce que Burkina Faso ka ne fa tin kugro po woni gam te yi min kene la yam pa magado woto ton me tin goma mo meri o gido ton la ton patron pa ma vi ton wan wumi ya mera kon soda ha panga kon zandaram na mapanga to ha yi ton tinga po papton yeme ton da kon mera sokanga to serde en modre ti la fizine wordo commune la fi ka yit so sa yen so bala ti yen so bala bantika en yit nora en compolir na mani general la fi pa yit so sa ye mera on kon kibera ya yi awaka ta yam darata yen so yam darata chansra ay ton ya nya we ana nambol ton ti ton pakela abona ya na sa la ta ton dola ton me wubra ya anta zinde ni ngob hambol do zinde men to ba ton yam ge hamti ya yen so on pakin suka la on wa mba so to no na ba me nga yimi to sa déclaration pour yen ti ton zi mako ti amara sauvage ni gam to palik ton wa ni tire ho ton ka na ba wo yambe na ba wo Burkina ni mbuide ka ton balwe parce que yelan ta ya yam sulla pa Burkina ni mbuide la Burkina ni mbuide sa kamen to ton sulla ya ton na ga neba han yel dunna dale yiye ton pali yiti sulla kafi ti ne baka nawe sulla ya zamawa ya wana ma minziwa nama ya zamawa rundu nama anziwa ya zamawa be wala nama mbewa ne ba nzo to wetonwa kumide mbe wetonwa mani suguti yelle ni ngbe Burkina Faso wa tonon do teka ton nan ka wumu akwe ton me ngako ton wenna mati ton kamlar ya harawan yi waye hanan tik be tik tondo la ton magada me na ba pa killer ne ba kwehe na ba di fazo pa killer ko di bisa apa killer di na ba magada pa yi ne me to killer ya merci apa yi ne bi na ba magada ten yele ton kisa ton pa ki na ba we ton pa ki na ba mana ton bwen ton yelam to obon ton dikin yeti yela ton president yel hambe yela ton na yeti yela zo yen parce que tin kure yelam ti yela fa gile na ba ngete na yela ti soma Burkina na ba wa na ndika na ba wende Burkina tin kure zugo tin kure po yela me na ba wenna ya na yela ti Burkina be mbe ton so po a serden zine la fi po Burkina twadara bumbilu pa serden yon po yen na ba wen tin kuguro zuwa handa siriya tin kuguro ton wom tiri abra mala taramwa wata yon kana ba we halon ko si handa ya ro mi ka tin kuguro woto de yon ka president du faso hal soma woto tin na ba ton pale gomye bale hon we na patuye apatu e ba yi we Burkina Faso tara suviura rik ton bayira suruwa on wen le bon wa yigi so of hagilla in kin titaw on wa kin antikin e kaya senesa doliram la goron bambe zugo on kelen wa kelen kenanti ke hal fada wewa fa gille ba terroriste bebe man tabandata piese ya bamma ngete
obrata ko do neda obrata pabneda na wa mi tuma pa tum no bi mure ba hon wen se wa ya ne ba nan song ba in song ba to tel ta ba mana ba yire yelo ya woto bamra ma tum na tuma wa so da se gendarme da ma poli ramba ton fa yine bala gomna wazi gi ngomna goma kai ti bagin sobon kata zugo na ba ha we ba yella soma obiyelam ti na ba por wa gilima obsan tin tilaba na panga na ma panga na ma no kindra yita tira la ngili gib na ba hanka tutira ramba hanka tin tira ramba na ma me pana yi soma na kanga ya na fo ya na ma pana zanzi la brida di façon mire nabi o mim ti wa bam tumnen ta ha pour ne ben bebe mbatin tira bi yam ta zo bro ha tun tab tun yam ta so pour na ba sir de mimi parce que pas singrunda a pas singzame akosa me yuma yopo wo me ni na ba wa bene azama tun lam te ha ya bum ya kitumde na ba tun men pa bang net fan zo ko la yuma yopo tumde na ba mi ni hingili bien wa na ba sir de bang yin na yak ni ble ni ben ningbe net fa ne tumwe ta so sol sambi ton tenga ya so da sa we ngona ba sir de bang me azagal da man tenwa la ba yi men ngala libro wa na ba zugo la yolo sigi na ba yi kin ton zaba kan ngapo won na ba yelam ti we na ba yela parce que ta ni ton na ba mi terroriste ko ta so sol na ba mi bleme parce que na ba yela me ka burkina kala to sa de na ba to sa kenga almay ni ba fa wu me yi tele woni ba fa yin na ba yelam ti ta so sol sa wa yin ne mo yete bam tara bam dara mobile heni burkina faso ala bam dara ta me yesi na pa mo mobile sa tina ba yeti mam na wa mam nan ka tin gom yel bamba gom ya bele he ken tin yin bele ai mbieba yam bizion yam hande me na anti ke sak po ti sakaram yele ni nginde be ro won ra ya woto la woto yam tin mam na ya sana la ba het ma miliki berenge ya mam wandi ko do ya ya no ken bo la ma metin man nam ya asa na ba ka to ho lewa na ba wi yete ken tin yin zakalwe bamba terroriste bo no bram to bo anyi na ba ti taso ma sol sa to da ma wa anyi wa ya preda kara kwe karo ro kra ga to ta ken yi le banta te so kwe ne bla fo na poron en dire la seba e lo pam na ba anyi te tout so bam fa ginu wa pam na ba anyi mi kam to tara ni mi ro mi se we o mi bla mo han pa ne patin pam na yire ken woto we ha ni to ni yam taka so na ba na to ti sura pact wa pam ni na ba mi ni bla ni ba yi bu so me obon zini so ni na ba da tun yi le ba me a kenge to ma me na bole lam soktum ya sandu wa poa a kani da me yim na kiti le bronwa ti yin singe se ya boen gwa man be poa wakatan kan ga komite mbola so da sa a ba ma wa yin mama ya annaram ba hai ta so so sa obeye opanga ya won to ton ha yi tin na zabani ba zabra na yi won to ton nan ton oblambi yi fa gilla na ba sokura ne ba yi mene so da hanan zinin so se wakat kanga ti o mim ti tan so bon wen sa panga ta o to sira bon toni va mira pa miti o panga ta o to ko ba ni solo son nga mena arabe oh ivani he lam ti petit marteau kas gros caillou tono yi ma cible ni ngi meliwa na ba re ga na mati meliya ma sibwa to re ga wale Tombouctou en ya ga digiri mo ti ndaten ti saba makwe wen ma fana hinga to bi yon fene soka pa bum yari mo yela fa gilbe me na ba twendi kan yi fa gilne so kumbanga ngeso we apa ito pa mi panga ha ni tondo na ba kala ton to ton sidi na ba singi minti ba matara panga la yam ta so pour na ba ntudu woto bal yam gomna ya woto ntudu woto ne le bang mo hawa ya bon ken la bra serdan de ken ni mba maram ti Burkina Faso ra yen nongo ton yam ta so wen Burkina Faso neba nimba na nyinga wa sinti ya kumira na bara serdan di ka sori en le bra yen nimba mbaramba ya kosugo ya yeso pa mo blam opte pa mo blam hela wa na yira mam yela yam ya mam hayik mo na kin mo na bza ko mam na yin nongo le ninga yo lo pa me yin mo na ba ni mam yetin na yikin kin ro woko nti kin da bum lam yi pa yi na yiri parai obon to won dik solle ni katron to solle ni kin so kan la to dingi sora be me ya soro ndega la ba patin wa yin na ba woto
yam mi ngi wa mam ni yam ha yikin dat na ba yin rundu woto no ha po guso bo na so le ninga wa ya anaramba arabia anna arabi ye arab zakabi ye bo na so yin fa gili yo lamba yam yin na ba nan ka so ko tonya tinga kam nananda nan pa so ko ne be na yi kenga wa to won tinga ti kin ko siam zin soni na ba la liban yikon loyi mi kam ti ton konon da bibi o tun shey wa abu parce que tout ce patin pam na ba den yam ge so po tin le ban tun so kanga am pamba ti yela ma ton da tayare na ba hange sam ti rundu wa gom kan be so to tin man ka me sir da man ha ni tondo ya puto la ba man ton ana man yam puto na ba man ton puto ton ba mi zab kan ngawe be on ve fati ab ko me ayemle ayibu kuma ya jis pa gom yi gwam kwa yi wa ton minti yi ka se gwam ni Burkina Faso parce que pale ya zama ko bla yel kanga je di san zizi le ni rundo wa ya je di san yakra ya mam ko tondo aha iti rundo na ku pisi ku pisi parce que net ka we on ye ton so da pa gidarde ton VDP ma pa gidarde et na wa VDP o zugo parce que VDP o man ra modèle la menga aya problème ko ne et dans les brongo marenda mo drabo i na wa ken yambe hendaten le bakon yi kene janvier kura pisi la yibu on watan et dans les bongoma novembre kura pisi la yo po hen lora yam sula handa ya katerse yam to dama handa ya katerse ti so kanga ya wa mouvement so on le Burkina Faso yenye il parlait bena Hervé Ouattara rama lota bagayan rama Adama Tchendrebe bonda colonel dama Marcel Tankwa dama nango marenda la lebe ngom mosa e yam yetenga tor sablo yam tikra ya bon lam tiere nem ni se fa nge top ton la kela tondo Savan TV ni Savan FM top ton qui son rapport han wa yibilfu et nan console te bamme 15 rapport han ni WhatsApp a twento la men Bishop la we pisila yibu pistan la we Bishop la we pisila yibu pistan la we ha ni bol tira ya zalim la yibu pisila yemre zalim la yibu yen ayam nan bol tira tir pam tab kane tonne a Moadou Drabo ya mouvement selon le Burkina Faso a secrétaire exécutif nyambi lam tiam na enkena janvier kura pisila yibu wate pina yam nan ken novembre kura pisila yopo yam sula wara na tabu so kan o tiam nyake ya yam sula yenye yam ne bamba wa zaba tabla yam ne lieutenant colonel damba pale tabla yam ken roga en yiwa farta ban ken sokla bo e gomda manaka me ton dara ton lugizi kanga zabar kabeton suka ngo kabeton suka ton nambo le 27 novembre il y a le 12 novembre la ton man appel là, du 27 novembre là il y a un mouvement sauvons le Burkina den to ni mbuide to bantier sous le Kateka association Kateka un B mouvement sauvons le Burkina au point il y a ba me yiman appel là ton mouvement man appel là, le 12 la réel neba un très beau man beau letit na taba un très beau boîte na taba le 22 on met ton yiwa ton yi prison man en conférence de presse avant le 22 il man en conférence de presse pour ni mbuide baraka ton nous doit ben yon parent et journaliste na man touma ton Pierre de Blamé et avocat man touma défendre ton Pierre de Blamé il pour na ma ne ba wa son ton son goût totori ton yi tinna man en conférence de presse nan pour so baraka hankara yam hange ton wa bo ne ba le 12 sul fa yi mimbol nananda a Marcel Tankwa yi mimbole a l'autre mouvement populaire souvent le Burkina yam yo wenda table payemre mouvement de la libération a l'autre rama bamme yi mi man bolé triolo zine na les sosé mouvement katek ko am pa ton menga mouvement pas mouvement taba balde mouvement na man pa tondo ta mouvement pile zaka ti ton yo nana taba man conférence de presse yenga le 23 novembre on woni ne ba fa gilli ti le 27 ans it na taba na yi ha ni tondo zabar ka ko ton wa mani wa yiti zabar ka ko nuru ton man bola me sul da mamele wata yemre yit man to bolle ti na taba li yiman bol yenga
den tuemti yamni nebni zunda be ben rowa tuemti le wa pamta na janvier kula en pisila yi la ton jingom na auto no pour moi ti nan pa auto yi nan pa pamta ben sogol nan ton nan ka parce que mouvement fa gilli tara poron damba be ni poron na ma yiti man bum le ningwa man pa yi ko za mun zugunti zin nan bolo ya nyesa kan zindi ya gwamen zindi o ben yok ton na teka tinga zaba ese ton yok ra teka para ba prison pour moi tinga na ba ton wa men digita so ba sol sabi o ton de ga ba villa hayen kitine ba liban tinga tizindbe ti lafiwa ti ne ba kitun tento mo tum na ti problem pa zinbi tun sulle ne ba yelam ti yele ban baye pamane ku ba kitun ku da me zuye sa kitun zuita me donc dans la règle la yama yakayam ti ayam sulla nyake tum na rari kenarari ya janvier kula en pisila yibu ti sulla ta wa panara nyakarara nyam ti wa de bam wana ta ti wana yam ti tum le 27 novembre ton nyaka ya ton sulla ndabol neba ti sulla taba mi yik na gambole ton magadam ti sul fa gilli tara no kenda ya ton yela ton sul de ma pour kire bébé ne il doit partir kire bébé et yele dans la rock mal christian rock mal christian kabore loure ti de getenga na yitoto kire bébé était boito soutenir VDP rama la bon était vote ne ba hanzine na vote comité exécutif hanzine na vote on watin yita rock mal christian kabore loure ba mo wo yita VDP wa ne ba fan soutien de blame face à kagum kanga la Franc doit partir il ketumbi wele zugu kenrabti ya tontinga to damba man la Franc me man to tontinga to dam han tim no kendre a Franc me nan tim no kendre donc ton pas zango soulier ton naziman bolé et ti sulu kan pa naye ton man ta bola ni mouvement parce que ton mouvement représente zifa wara bobo ton pas que décision ton rié et auton man bolo nuru no ton yele bla me yadam be province mo an kenna yemra la na ban pa wum ton gilla apa wum ton yella vonri ne ba fa gilli ha mi kam te Burkina Faso yinga te yi kam ndi kof kare onwa mpatar ka dam me ton na modo me ba ton ne yi ka dam to boku ne ba to bo kin wo do tina ba bangti it sunle si pa no ni yelle ni ngambi ton nam dara ton kangla bon ton wa ton tempa mo ka dam ma en ken wo ran wo ne ba wa kin wo do ron winti tenga tor sob si la ba nama ton na point société na mambe ben liwe ne blizimbe nga paten le ken tema hele ni ba manda man da transport les ni ngoya bam fa yelam ti dalla mo roti tenga yella mana wa bala bam bale den bam fa be ne yam bam fa yelam ti bam na wu ka da man ti wu ne ban wa tanketi yella ha ke tambe nin kan azugu nta le 22 oti kibar ki tan kabe ton nan yi donc net fa be yel kan zugu donc ndat ke no to semaine wini ti sulsa ka wela ye sul fa gil tara no kendere tara leader dam to yi tan bondo leader dam atende wa pa mataba yi gum yenga atwen yi 22 avant 22 wa atwen yi 22 pour la ton yam taraso le 22 la ton data rockmark démissionné janvier akura en pisi voilà la yita ya sibidare ya yopo ton ezi otono ngom sibira ti ya ayopo mosa et yam data mti yam na yora du président du faso sigla barnama ton yam tarasara ni ton ko Burkina ni tout so borti président wa sigin barnama o bien zama wo so yingbi biam na antolo ken ko yambi biam na yeso blamti o budu bi manda wana yella ninga kuban kuwa na ba hankitan katar da bimiya donc na ba sura ka yani Burkina Faso ko tin kumle ningin beton tenga yesa ka hankabe na ba suri ton menga anan ko ton tite tagati na ba Burkina ka pizan kwa kumle ningin be Burkina Faso certain kitamti na ba menga sura yigisi la na ba bangti ne ban gomda ya sidin be Burkina Faso la ban gomda nyamba jeti inata yela mana pour président du Faso ya mana bumbu atema moi la tere wo zugo kitin ya même yella wa la yen an yelle yi na ba ne porun da ba tenta pa ningi ni hen trip tum na wa nan bo wa wo ne murzugo ton da yam tin nan goma VDP da ma yelle bilfu nan da tan goma yam sulle yelle te diol wa VDP da mo ba la na ra tek ninga premier ministre parla nda ton wane wa e yam sulle ya inata yella por la ton wo ma kibare apanga tazibo apanga ta ton bana rahman wan sulna nan no rahman wan sulle yene ba lawa an kitina ba na ba yikne ne ba ti kere bara zuye wo ko famille min yi tenga to
ni so ba ne ba mi gom dam la cassette yin wa azal ne zakram rabi ka azal ne zakram yi kanisila aya hongum réseaux sociaux ra mo bala ne da ram gam wakat le ninga dala ne ba bangti ton suran kigisir model le ninga ba mi sura kigi de wuto nama ye le ninga 27 kena ton yes bum bu da fa gila mana ya bon yin la nama yesa nama yesa yam sulan dar pang bi bale sokra ya auto yam sulan pang ta ya ton sulle bi ne ba sura yi ne ba sura yi gisgan lo nugo ka ton sulle de parce que ton tin yi mi ngom te ba pakela ko ton way pa sulle ye ya zama tumne Burkina Faso runda ne ba fa sura ya gab ko wa ni tin kumle ninga ni masible ninga la kom mbeton tenga ti fo hanki la nanam sa gwam la fo hangi te ba manta fo yam ta so wenga pajet ne ba nimbana re paton sul le pangan tare de ya Burkina Faso nimbuire su puguran tazikanga parce que ha ton sul le man pa fiwe ton sul le pour ya ton pa fiwe ya zamala sulwe nimbuire su le sama nimbuire me zindi ton ngomna ton han to nera ton so da ni ne ba fangi lo ton me ai dia tengan kamwe ton tagne le ninga fa zinde me so ni ne ba wa kin rabi tamti no ba heti da kene la gomni na ba e o mama yela na yiri para ran kire ya na ban dat ni ngani wa la tempa ma yina na fo zin nu yam tagaso nu yam wel so bu de fa gilen dat fo rat to sana fa na pa ma na ba ye den yam pa tempa na ba zin o ya chanson le yam dat yin kena patron da maye ton wuma kati ne ben zindi nan to so yu yenga a Denis Auguste Barry ramba goma bugam kan yeti ya ne ben man stratégie la boni ben fa gili mi taso sol hazaba ya model ni patala kati talvez of de gilingo to tono wum to mi okala menti nti wo koloy ta ara tan duba nama halan taruna obnan pa yise bilien nguni Burkina Bema a Denis Auguste Barry wotola la ratamane ade wotola mania tono yo kampara yari ya ben yo kampara en vie hempanyi bumbu le wo yihne da on ko liberté wata ti zinira haya on kelon kuneda militaire mata zin ka twen zabya ha hambo gu yime la tara panton ntini a nord zabron ti yilla manaka ye yembo yibe soba Burkina Faso ne ba fangili ton tem kim sa fangili mim ti Burkina Faso ya kom dibili pa ne ben jeti yele to bra min tum sodara kabe ton tenga gilim an ta Burkina Sodai en singa Thomas Sankara wakaton halan wataruna ne be mim ti ton Europa avant yeme nga mim to Europa parce que ha zabre mim ti zabre me la to wa yim to kenan wezra sulda ma soda be da sulda ma wo ne ba lobe nyogo kiram pare Burkina tin kugro po on to yo na yeti yel hon wing tenga na ba tun yikame an gesa na mbo ni ninga na mbola to to na to boila tenga a Sankara zabra wakato a 16 bra beye opti ya 16 bo l'attaque de Sikasso to nanzini na wela na man plan man na pa man nan zabe ya tenga yingwa to no lezi wona ndika exemple Tchad a Idriss Déby mbizile Idriss Déby wona ma tenga yinga abiga bina mo zili ni rundo a Idriss Déby talla ne dan zabe rebellion Idriss Déby yum pile zakato bonta babalade te Idriss Déby o pa ma nyo kampare Zuzun zunda Idriss Déby yon pa zabla on ta bigere nama a Idriss Déby bigele be kan ti bola nin kan soba ninga service de renseignement tori bala min tienne de misable ya ni de zin zabla ya ni de misable modèle ya ni de mitaso sol sa misable ya modèle ninga mi rebelle ya tutu parce que rebelle la wata hal jamina wa to bre pousse win kin wi wa ta Idriss Déby de yikin pokor ban keten digiri to ti wen ko be wa woni gidam ti zabar wakato bim same zabar wakato na ba sigadam bol ni bini hefangi linye maga top 20 mama ba bimbe suka na yilenti Burkina power ti tenga power ni bam na mab sigadam bol bla me modu zabo tonu ma na waram torso ba yimre nenge o hin ti sulambe ti animbuida ni ban gala bam tikia en lever sous le beta payam sous le boudou sous le bambe Burkina la katon sous le parce que ton pas les nimbouy de soupura pour la souvent le Burkina ndorala ton menara nimbouy do ton me ya Burkina bi wani ble ni ban zin to sunu pour do han bogu mi ton soupura menga apatani ne menga be we won we
ti ni kan so ba handa pam ton zizili ningo anan to gomle ningo amba gungu na ba kungu yonga wa ya ne blan jeton ti kunom le ravi wonda solo ron ketan katen solo wa runno Burkina Faso ba ha wabada bondo ne bu yo rapporka wa kunom pa we rapporto patin mum ti tawra manya ba ti tanga yoro luisa wa ya be son la ban pamia bam ni bam yu supura pa yi tondo biya ti tawra man patin pa man ta woro ba ta woro ram na pam gum kan wumi Modu Drabo tiam yele yam venariel la toto a zanga poa atima ya président du Faso Sigib ya na ba loron tema na Burkina Faso yella wayne yam yama terge he han sigmo botu manantum na ba han sigi ton na mikeme ti na parle ni na ndira nama anambola ne ba fangil to boto na ta tum Burkina Faso tuma parce que nous ni ti ton yeti na ba ne ba minga faham no na ba bola ne ba to boto na ta ba ne ba menga pakenga woni gidam ti na ba menga ne ba pale coïncide o patin le tigizama na ba mana discours yeti bonda Burkina be ba fangil to boto na ta ban ti zaba la hambolo to ya ti no kener ka be ne ba na mana ona la de la ton yi la we ya ne ban paratan ki la wa von we wa zabar wakato e dika mo ro wenge mo na ba han ko kweto ti ko mustan so yi kwera Burkin bi wa mbezile ni ba fangi la mo na ka Burkin wakati ya mo ha wakato ti ya Burkin di mo san bezile ni ba fangi sule mbezile ni ba obi kiremen kila mustan so ban ko kwele ni ngawa bala mo na ko kweto boto king zabala miya biga ta so na mabe tore la bam ya ne man dodo miya kwakwada ya fo mi kende o baram dosi na yikinti na tom da ningare ya moti arok ma Christian Kaboro nda bol pipipiwa tine ba wato bi yinti zabni tan so sol sa arok ma Christian Kabore handa tikin la sida woto ti kan la mizana noron be on vient fa ne ban tongo kebe ne ko bota ne ko bonu ndatanti na zabra na yi VDP ndatanti na zabra la Burkina be ma le brazil me miki tia talsa kamba laboraton kuke bam kamba be Deuxième guerre mondiale, la général de Gaulle bigale bezabla. La reine d'Angleterre, avant d'y le roi d'Angleterre bire bété nos zones zabron. Un nane ban bébé zabron, un datin qui bewe. On y remti Burkina, ton handa tinimbu de konama sida, a singra ni namaramen. Namaramen a handa signa, canning soda a foutanti a hen. Et premier ministre de la défense, n'est pas qu'à guetter, au milieu de la défense bibé. Tony est carné. Neba yis neba sodara point tibala obe nama obe zibede to bi yis neba sodara point yo c'est de be me bon ya mam to yamba to me karama la zunu ram point ti gomda gomoto la mamun goma ya mam to yamba wari kiki peran wa mam nore ti neba fami ki zinde me sodara point nunno avant to bi décret wa yeti ne ka tin le démissionna tenga ni mbere yis neba sodara point qui président du Faso a mis l'absinthe il a tourné était président la yella ouais den arok ma Christian Kabor han sigla bahnama et en la nambol ne ba mo ha tout tigim ta ti ton beba avant le 27 à Kenya ton to sa tinga na ba sous pour indigrisé ni parce que ton mes in de men sonsé la comptable yam na ba mbizini ni ngona ba katwe ne ba famille yel kanga na ba ha sak namba na avant ton le 27 ans nama anono anantu swebose ti tenga le bandik no kenet yam venra sora ya sobo soya ya kateka parce que na ba twende yikarunda awakato tonda yila me na ba twen yikeme ahamikti ne ba patara confiance yinga ta lebsa men pore ti premier ministre re tum nan tumne yi fa be constitution pour un na ba envie la cabaret ganara premier ministre patin na ba twen vim ti ba pa ganara la mikeme ti no bola la no kendra premier ministre wenda twendi ka tum kan tum yidne a twen kidam ti premier ministre re tum ya yembo yibo soba avant le 27 à la ton to na ba handa mikeme mampanga bizini ngom pale twen amma quand même patron yi patron ti Burkina be ma pam la fi patron ti tengara widere mam namba same ti assemblée nationale lambe ti bam da matin yiki on trouver solution l'assemblée nationale la torche ouvrière ni fabi pour bam ha un zinquera ne ba nan tum nge la ton da ton fa pas bi parti encore là tum ça ouais
yi la ton par mo ha yi avant 27 ton ile na ba gehi gele ban fa avant ton yi ton ho yi to ton pale be yel kan pon yi na ba wo aporun dam wo ton pale ra tabiye parce que fa gi na ta ba zingiti la ti pon don watin comme na le riki lambo yamba dum ton madam ti député la mamenga o Burkina Kasram député la au Burkina Kasram bam ko ba la au Burkina Kasram au Burkina Kasram face qui est ba namna ma au Burkina fa Kasram face yam ti créa ouais ton tikra il y a population vote ba moi président gehi faram gurum sowa fo na to ya so kan na député ti abam yin la fo wa na zindi na kita obu gome na son bam damma la yam na tapti tinga yinere fo wa kinga ti zibe ti beuro vin fa gili ya code la kubo fo lo zi ti fo ketia people kan abon code ni bini ho député la fo yamelam député wa man wana député wa ça be député ya mamanda wana député o tara yele yi député o sata yikin yala député assemblée nationale on tosi mam so ni bini hin vote mam be kan ya ba représentant be ne ba tora mam ne ba patal la fi ngab han kan trouver solution namba mam nan démission na member assemblée nationale banam pa ya zawra no kenar ko la yam yeto mana ya burkin no kendre ya yemre ba ribo yibu soba député la mam bebe wa tara pangon tin yikin to président fo no kenra pa somay la payet we il faut ya burkin kalma yingwe tam nan dik exemple yen to yamba Burkina Faso ton fa gil wuma Gérard Kango wuri ti woyigi wagada Gérard Kango ti Burkina wagada Gérard Kango ne ba fa gil mi ta Gérard Kango yi Burkina bila a pas saka tinga yingi a pas sak woyigi dem yingi a ka sak Burkina Faso yingi ta Gérard Kango bi wati bi assemblée nationale ti tan so bon sor sabe wo wanta yar sa labtar Burkina bi wanta namso ta Gérard Kango bi ga patin yi ke yi an to gomde maître Jibin wal wodrawo winna mi nga yan non ko golo da me gomda me bamenga wa kon kiu ti président du Faso wa hanga mana c'est fort ban kon kiu bamna ba abna na wa idi kombo to bi no bam me le serdi yimi wele ran winigi kiuga lora men ta kiuga yibo ha kiuga yibla raham ayobe nunna la ba yi nora ti président du Faso wa la Gilbert Noël ou drogo mamma Agibel ou drogo gom le ninga papidi Agibel ou drogo mongom se fo bon kon kiuga ti kiuga le wata 9 décembre tawa ti kibar pazinda Agibel ou drogo yite se fo bon et mon palais bébé parce que gom n'a pas sirié mam na yimi bala mam ya burkin bila bam le mana ko yere bam na le bontinye hané gouverneur ne majorité warat ni na marama la blébon serré ministère dans la soula sobmesi to geheb nan boti ma wana dina mam yeti député le maka burkin biwo ya hawa il faut savoir que ce mot de drabo et nan vous semble le bon ya zori bala ti ne ba pa me chorle wani whatsapp la mako ise la ba bole ti de pam taba ti ba mi tenki hayam gwama obtain ko yam gwama mi pangam passé obtain ki of that way ngbude fa ti Paul la zangar hampa na arbene ti be minute ko ba ti banga yela von émission zugu ya savane TV ni Savane FM et pour si la barre yen le yilme Billy Pombala ti de lem pam tam ti de Benin Mamadou Drabo il y a mouvement sur le Burkina Faso secrétaire exécutif aw baraka et levon wa hergoma haroure ya Savane TV ni Savane FM minute ko ba ti de banga la von émission pour ala mbewa ni souvent le Burkina Faso mouvement et secrétaire exécutif Mamadou Drabo wayam henkel tondo wakatani wanta wakata wa andorlo tono el gomda han côté nimbu da tobi sonta ba enkene manramde ti président du Faso Roch Christian Kabore bange to paton to nay o sigin bahnama ti nera toriere mana Burkina Faso yella ya sibul hu watan rati ta yopwe la bon mona et le minti novembre kira pisi da yopwe hen lore mo drabo ne bataba o mona woto ne ti kene ter same to wanyokba en keng salibu kortori buba en sibarba la buda o ko sam to ble manare ti nambe yin soba mi gumbe ezugu den yam meten lui sai toro sos rapport harena ton woni yam mati whatsapp wam et tu ton rabin sans picho pola awe et puis si la yibu pistan la we 79 22 39 39 ya whatsapp am i hantole ne ba yibin ya wusro la ton mi tun reme en ya ke so kan ngai hankapa me
poorẽ wẽn-taoosgo y paam kẽeme y sã n na n bool tõnd tɩrg mosã yaa zaalem la yiibu pisi la yembre zaalem la yiibu yẽ yaa tɩrga tɩ d sõs ne taaba la pa tũud ne zãngre pa tũud ne paoore yaa manegre la data y tõe n widame y tõe n paasa gomda pãnga la y pa tõe n zãnge y pa tõe n paoog ye tɩ yaa manegre la d sẽn data moododa boy lebg n wa d goamã sã roogẽ d na n tɩ kelga whatsapp rãmbã koeese tɩ yãmb me wa leoke tɩ d yet n kẽng ne sõsga taoore tɩ d na n tall la woto ne tɩ tãag wakat piiga ra tɩ 10 heure n yaool wa pʋʋse taaba. Assalamu alaikum warahmatullahi sera bon ikalabe kansa posa amla posa sonhatan taga ro se ko bobo an sukra koy ba ton na su ko sonhatan taga ge yalla bamba yeto bo yinken to nan diga president bamba ta temne al soba be dan san lo ya al soba la bamba ta temne na wareti yella pa mana gale son pa handa ta la fi wala ton getta se kene yindig na abati ne kabe nande ti ya yindig ba se sa bo ya bale ton ba ta kadam to ken kan ay ken dala ba ba ta tebo na ba helo ya ala na wale ya ni ki ton ni kan so nan ton ki sampane ken kan ton ba dar bo ya ne ken kan to ko ko to ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ton be Côte d'Ivoire la vraiment ton me tara de son cohésion datin tasting tower saba sida on tigi sigo akrawa sida arapa sum de ko cohésion ala san le pa di beton me nganda tambonse ya sida te tenga patron za puisho kambas puisho ko wala san do ga sa mi kita patron be man tugula rigele tato tineda tori kitete ge tenga na kenga toto la kai fo bebe ne tia tenga pedege nga balla fo motoin jawa te tenga pedege nga rund kanga barata rabo goma dar fanda gomda te bamba pana bas tenga ba nuyen go pelum tineda san paso tenga wale runu tonde na ngese gom kanga fa sida ka pogonye tonda tenga tara kote menga babo konvo million menga o pare bebe ne. Donc vraiment ton date bon c'est voilà ça mique mais te vocal namba nan tayna me neba tagasaga neba raba rundo yana sigi ni burkindilem sidam dali katenga nanja la wala yida nugum patonye voilà donc vraiment to bawne da ninga place inshallah baraka ni be wo 7 meterama to am yula on lemita marsani ke mambe halagawa po mahamdatun lek mum ninga ya ton sideo nanam santi rika sanction man do le maliwa ay sida ton peuple africain motu sur kanom ne tum kangay mala ton takazame ti malina nam do sambe be ya urata tenga manare lam ton takazame ti ton tenga nanam sun yikinti man yinning maliwa kazemisi bala tengering be Julius point jadis ma sing melo halta yum piga ti bam zingeti nkati mbo yel timu komali wo yikurnu na ti bo sanctiona mon dogol mali bala nam ning be bo ka ba yara nami ba yara ninga na sa dama men wa ko ton karata runa ton karata biyo wala push la barka wona yikila fi. Assalamu alaikum mam yola nuru dini mbe gabon sa ne ton tenga yella mamda ton gom toto ton na ba asigla ba na ma balla la mam nyenna atim amete démocratie mampanye démocratie nyoro Burkina Afrique de l'Ouest bu démocratie o Qatar nyoro ne Afrique de l'Ouest ne Afrique mengay démocratie o men Qatar ba fi men kontondo ab dikiyel ningan shabaga mali runawa ala ton tenga na men ka sharin kenga be mangai bala nyime ngabe yel kanga po bu nyinga ti kenge ni ka sharin kenga mam data soda re na ma bala to soda bala tenza tenga civil ka teman ba fui ton tenga anka soda sabala mam goma tekala woto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhi Ismail Arabo tuna take sosaka pawa. Mam yola wa drago amidu la mambe mali woto.
sene wala mam yam takasko ndata kin so poa ya sida kana bala ton kisi parok ma Christian kabore la nimbui de kisi nimbui de kuma wawo ya ti solution na mampanyata laboratia to sigla bahna maya tinida to rire to pam solution to wala il saba sene wala kere sedia wa rock ma Christian kabore wa sakam poe sedia wa nam sanna suspende sanson maliwa sida apa tumnere bala mali sin zaba ninga ya mem zab kanga mbe Burkina Faso til ton baga ya baga yemra ton somam ti ton na taba mbaw team hiya tima yemre enti pat baga la bamba da masamba o team ti bamba da temes patar zab kanga fotena bam namba digiti maramba oto pasumay donc sayna zikam po goma yiboto lamam tara na ko inshallah ondale. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Ismail Arabo. Sonso ton kilare wallahi shonton taga. Awiya zata tonda ba, awiya zata tonda ba. Tonda tam do le 22 mamadna yiwa. Wi ko men ban yitun fa gil kabbe pore. Ba toni ya commerçant ba tan bi politique ndat ni yela re. La ton mame ya Burkina be la nanam so gwa mo do ni mi den ko mo dum budna ba kinde e de pe yo kalman to on tan lunda na ba le to zek ko yindi ni mali ambargo asa mam sura har king ki tam minga to na nan yi de mam minga be e ken ba po le vende o wata wallahi arok ha ya bulkin bil hakika be taras ti ba able ko bol ba tal pangan to ndine ba azoye sa wangala ham bahni ba demissioner ima ha bulkin bil hakika ni budi han yi de parata be yi lola bahna ma ti ban yen la Burkina biye wala Burkina biye ma wawo met ne to merere mam singe al konton re wala wotla ton kwata ne zingi lafi yi kilafi wona kengene to matawre. Assalamu alaikum warahmatullah. Ni be o Alhaji Ismaila Rabo ni ton tara wala mam yola witla woy kuba mambe shonre wala yam fasa pola mam na nambo che mam datam tina ba bangbal na ba hammi kam tana si to ko tumna ba ki titi kala juga wana po di ne pa sit bang tia na bla bo bala ba menga tamman yel ni nga akra menga tul ma yala tun tenga menga la bi yal tun nimbu de menga tomba Burkina Faso menga da certains souteni terroriste Burkina Faso menga da certains souteni maliema la tipo tigruna tia Burkina Bema tia ntonna ba menga na mbona le patamani kanga joba akara waya tipo nyinga na ba mi ta duime ba si Burkina ta duime mi ta ka duime ba sigla ba nama asimi kweta man yeli nga mali ton menga bini asimi kweta ne won asimi kweta ye bilibla ye ne to mutum na normal ti ka ton no ngawtuni na ba mi ta na to ko na katile tendi demokrasi anam hamiti demokrasi anam kana iti kana shoma ne tonno ibtem ba hamila bane nam non chen la to katile ti ben demokrasi ko hali bi yum katika kanya katnenge ala mam ko yakala woto ne po baraka. We ne ibe ko sabana ka man yura ya na la sane nke ka 5 minutes pour comprendre na ndala to bon comme to so kanje wala woto wa data so kama madu drabo je wala bam hayeti fra lora wala fra han lora bam geta me est-ce que ton tala ne soda ya capable en train le bande ton tem sans contrôle voilà woto la bam sokra. Assalamu alaikum ni biogo 5 minutes pour comprendre yo la ou drago seni mbe Abidjan ndata mo son chen son so pour voilà mouvement sauver Burkina ton be ko ton be pourri ton baton me ngasa ton men di kar me ngawati na ta me chene na ba luwe ti tanga pam lafi ton ya pre voilà ton be ko ton soutien me chena mo kan chene ti na ba bange ta tanga zabo pata nimpuida rabo pata zamana rabo na ba luwe la ba tanga ni lafi te kite masa zu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni biyo Burkina Faso na ma amyula akabule bubaka ambe ko de vale ni vya ro man kiza ko yi na ma nyinga solution ye
Nyan shiri sama bala kala nyam je na sana bala. Mal nyam shi ala ko ma ala ko ni rishu ya. Nyam mo. Jadi no fa yi malin kin Burkina wa. Nyam saka mala wato bala ko kana mala wa. Wa ya wato. Ba sai boko ma sai yawo men ka clear. No bam ne ka clear. Bayanti bam sanction Mali. Ya wato. Yali na mam ya nasa na mam mbe pugwa. Assalamu alaikum mam yo la wadra o madi mambe tampui. Ndara tambon torsa a traboya. Yin gomti nava siya ya bam me ya siti bam fandi kai. Yamba yende bam gomti ya nava pabetchenga ti ya nava bureto ti bam la Burkina bio sisira. Bam mana boy men nganda da tun ko Burkina bio nananda bam singi tati bam ya patriotisme da ma boy la bam mana ko Burkina be ma actuellement ne bam ne na ba comparaison ibo espayi tab sida ya bam ya ne ba zutno la bam da tin ning ti na ba ya na ba yel est ce que na ba yema tun za tengla na ba ye patun za tengwe ni ba fa prêter serment wa na ba prêter serment wa militaire da man tum ti cenga na tum ti nimbu da tum ya ti Burkina Faso na gana bana wa njawe pa cenga na ye mar patron ti cenga gana ba prêter serment yeta na za cenga ni ba fa prêter serment mais ministère de ma pour la m patum de tum wa donc mam ni ya bu yakb ya mo zugu ni yelba ma la ba cenga ti cenga gana ba ti ne ba fa ya Burkina be mo ba me magati ba me ya Burkina be me ne ba ta ba dende bam huwa na antibasa obi la meti irfan ya Burkina Faso kamba Amadou Drabo ramba muma so on le Burkina Faso ramba ko ya me na zakanda ma rok ma Christian Kabore fa Burkina Faso kamba Amadou Drabo ikelaka kwesa ken rebe lam to beni yamba ken rebe ngbe Abidjan Côte d'Ivoire bam handa tin ndik mom bilbia sila wa bam dana wa men na kene ti to tinga tor soba sida to pa train au patron et ken rebe yelam ti ya obsigi ti yam me kolondir ti ya na mala yam dat et le commençant wa et pipi soba yelam ti ya anande tinga tor soba to han sigi bon en tout cas ton yam ta so wenge Burkina Faso ne ban sigita rok wari nama rok han lo me Burkina Faso ton magada Burkina me yira rok Burkina me yir ton fa gilli mbe like ti won ha man ti ha yeta ba ninkan so ba tende ga nama an zatenga yam da to man transition bourgeois 2015 bon ye fa tuen mi yam ta so bondo ba tin kuro po me ngam ngam ta rok han ka be ya transition rok han di po ha démission ya transition be ka ton ndatwa ya bu mungulse la tonne zirundu ya tonne yela bala ton to sa rok depuis novembre à tout soya la basti ne da tolir den yam patun yes nedning na wa wai la yam ta hadam tin na wa nan ton wato ton min tin na wa ne anan ton wato ne ba nan tun ne re mra yelam ti ya basse ti yam kolonde bali yam me hendat na ma pagun hi venarame bon amada asoba gwa ma ye bon ton payti ton Burkina yida be na moy ton yelam to makame la patron ye ambo gunsi Burkina menga yida ton non zazinga la ya make nka ton ye baf san furu para ti gongon na wati ya wuso zaka poa ya iba ta ti ne fanali ka soli na yini ti yemi tenti pa ayam sida ti fo me pa mo yam para ti yam gandi teta rok menga zanna marundo menga namahdalame namada vima namada président menga teti namada la menga mbor solution no kendana namana tenga menga kapa no teti namada la namaye la li namaton population la parce que ton me ziwa yemi ka ten pam sweti ton pam la fi wa namada ton me ton payeta ka Burkina bille ton yilam a Burkina menga ten yira ton zanzi ga roka ton bawe ela ton yila ka kisigriye nama me ton tara gwama bangi metina ka ngaten tema menga ti ton menga ka ten pam ko sia menga pam ko zala no nyue ton ngom da ka ton nyingi la fi sambe ti ton keten ten giligi tenga ton giligi de men bode ton bode haya ti na ba me bebe nguni git so ya to man ka den ti haya ti tenga ya no bala la bam han sigi ti ne dere ti la ka man re manda wana ton miwa
na ban be ningle ninga runo na ba han sigi tenga na manam yam tara kaset kan ton tara aki ndikram nugo ning bugo mi ngata ro kan lo tenga na manam aba parce que den ya tan so bon wensa ya rok ba leb kisa ka rok leb kisi a rok ngiligi ba rok fa gilla tuma patum sidzugo la neda to han wa bamra manalo dalla ba nyak so boy ha ya ga banda a rok handa nyak sa ni president na mi yibin TMT nda be pine ketem bebe ton tenga ka kun yire parce que ton fa gilin zabana ya burkina watenga tenga menga hantem ti neba menga nenti ton ka burkina mbala ton non to waka wo go model ni ngawa bangeti ne men yindi ton woto ya tile dalla tenga ti de banga ti yeti na ba tema ya tema ti ta hanni ton fa gilli kana ba teme ti ya waro to model ni ngawa ti ton be goron zi na ba lo me ya ton ka fitin kan ngai ton to ro gom kan la ton li be gom kan zu burkina population a yikinda tin yike hampare kama madrabo payid ba fi yingle ne be yitko irham ke waton ne malia Amadou Toumani Touré capitaine Amadou Ayassano Jonkunda Traoré Ibrahim Boubacar Keïta Mbadao Assimi Goïta yumpiga pour Malia président na mayobe to yela nan pa manari abe so songzugu la nan kamana me ton menandi ka sokangwi temo pam so songa la deuxième mala ton mi burkina faso pam Assimi Goïta mi ton panan temo tan burkina faso ka bon to he mumu ya yaga ban yik maliwa la yaga leti libo ko CEDEAO handa basin le Mali ONU handa basin le Mali tinibni hinda rega ba wakaton da man coup d'état da bor man garaba handa pam wolo ga parce que mondo ko blame on wini go sole yam serdan di ka sukanga civil ka serdan bondo sura ka serdan ke civil ka serdan ya woni wani to préparer yala auto to ble on ti libo ko ob handa basame ti Mali bin da re Mali pusuka ti Mali mara ton zaba men zaba ware rab tinga obi yi sa men zemeni taban zinni ti haya rubuda na ndu ga me ob ho ton yi to nan kenga men ti tiknu yak na ba nimbu de fa sakad ya exemple yenga Mali ni ngome ton ne erera mbizili ni ngawa dalla kirim haramba obra ning ne ba pression ye obba ne ba na sa dama men ngali ka sokan budan ton na wata ba man ta zili ni ngurundu no nanam samana na bono na sa dama mana yidwa la ton ni ngob tuude ni panga dalla ba hela helo ti ne debwa ba la blo bumun nan kamana ti amita ba la blo ton tamsa yela ya nasara wa ton yoda a to ba na ga me ton me nga burkina ka pide na ga be parce que ton mi sula wa CEDEAO yemwa le tinani ton me nga ONU ton me tile ma pa za to ye ton ya mil bila ton zinda burkina faso ka to gomna ti mini hidda man tira za ga pari we yefa cassette pazini ya ngomba ngome ton ye nifu ma mi nifu yi net zaka abijan la ya ligiri yi ka nen ken zaka ye hen parce que ton mi ti mini hiri patenti me zaka nga bude ye abi yora le kiwe akata ro torun tumwe yi mana wona wa pami ondela ton yela burkina hana singe ton ngomda ro gwama e dayala bede asigi wa ton fa gilli parce que e oton hakibe bala ton ndati piwa ya yini da tolari ton kayel kan la ton ndata ton datam ti yella mana kan singzugu wa ta tingla ti fa yi burkinba ton ken ngomna ton kayeto gome ti hawa mana ton menga ton hawa gome ti yella ha mana ton ha pati ti rona menga bom yo ton menga leti para ti yel kan ngasir ya burkin tum la ton yitab tuma nere yimra yela me Mamadou Drabo ti ya maliram pam so yuri sinengo la tan so bo mwenza mengi zetin ken burkina ti ton yella nyanga la gom kan singo ya sidbi ya sidwe parce que obon wum ti risi wata beni ti zab tiru to logom pa har panga na yile tab ton zab ni tan so sol sa ya burkina façon ya viwe ne da kai den tan so bo mwenga zeta risi ne ba fa gili mi ti risi ho wa ziga ya wen sere so ko ngese parce que la tonia ka mi so kan la président Roch Marc Christian Kabore ton magadam ti obieti bondo teng fa gidi ya indépendant wa so menga ton yak ton nan tum ni ninga wa en ton pam la fi wa ton sere yak nin kan so ba ti kun tume ton yi président ba bondo minute la sécurité wa yikini ne ba en king Turquie ya soma la bra sere dan sara Russie parce que Turquie mengandera ya Russie lapti morodon pam do obzabti beda obo bangare la bumbe fangili ton handa kenga lame ton da serdan ta kwilo wa yon kuma ton ya haya monwe ton da lide hal Russie la geton na man modele ni ngawa pam zabtiro ton pam ni bamon ton na la ni bambati ton zabe
ndeer tenga ta so sol se musi ti la fi le bon Burkina Faso nera yemra yelam ti ton heyeti yam kuisa poa ka président Roch Christian Kabore balé France lo game naga yam sulla kuisa poa et nera so kamenge France en loré ton tara et tourne pangbi bitara tourne joabi nan leader France bi voilà bon France lo mo hala ton expliquer ne batne France fa et quel ada yam kuisa France lo ton payeti France ni ton pas zori ton yelam ti France hambi ton nenganti yela ya modèle ni ton patal armée France ouais la France tara l'armée ka kawe to be kam moins c'est ne ba fami to tar sil hen yega ouais buñ ti sil ha pa yega ne ta so sol sa bam yelam te bam wa mais parce que bam tara intérieur am ton tim soa nan défendre donc ton ketan ka ba yara ting menga o de la pa watoni ouais de la ton yela soit pas yiri ti ton me be di yiri ton me tum de tuma ton ho tara brabo ti ton me penere a wa ti zo de yinga de man wala ro man wa ti nafton no la nafiamba ton mim ton tara arzeka to bara ton arzeka ti ton me mim to tara banga ti ton data ti morore ti runo wa ya fo commandement confo sakada tuma la wa goronzi mem nenge ti ofo so mam tenga tuni nugu tikla da man tiknu ya ti faranga ma mi tiknu ya ti ton ni to wa you ma want nugu tikil kan be to patwen le ban gom mana ya answer de hen de la ton etiquette ya tenga na ba we parce que ton nanzi ton tem moro fana hamani le kan be ton patwen we ton zi ka runo société française ma fa gilimbe tenga ko fara hilam ti bam yingle bambe ko bam ka be ka ton yinge ti ton yele ha ya woto yinga yam be ma kano patara nyori ton data ti ton so menga siri so menga ton ho yele fana ti ton data bumbu mi kam ti fana me la ton de bam data bumbu ti ton te kataba yele duni o ma ko en tunda ni ti fana lo la baton bi tunda ni zabre amuri hiya mo yo yi pipi ti kunu yi ti kana sakti fana hozin ton tengai fana l'armée hozin ton tengai indépendant ra ma lo pori yele mbati bam me na zam se bilfu wa tara yele kan yimi fana hara ka be kawe fana hara be Côte d'Ivoire nda be Sénégal nda be Gabon la ton da yelam te patron la boyen kit boawa ti ton mi ti tere be tengre to tiknu yeta wa la tiknu kan powa ton da tam te bange tiknu go seradam ti tuni tenga me rabo tenga me seradam pa bumba po nasa da ma patron zika obam be abam pam de ton papa am de pas em harwe ton ni kiri tin kun bebe kom bebe je bebe tiam bebe ton ne mbuda ran tin son ton no patin pa mbuda bambuda ya man pana yi kan son ton do kele wo kun lo ti ton me 20 bo ne bata me to bo na ta son won zabe ton pa yel force mati ton da tan yin dige fana de ton yelam ti fana lo ti wum taba ob hana so ob lak te lebre yese ti yin so wum taba ti zoda lebre indigne ken pa voilà tab hana sakame ton tara ta so sol humbe ka ton panga ka tabila white na taba ton nan ko yambo ya woto we ting man ya woto hambane han ton wumi yite fara haram manenge ba ton temsa to damba ken gom da bili filu yati wa Burkina Faso ni français zoda soda ara wengo yati obzama hada ton soda ha tumna la bon compte qui be bon ti renseignement et la paye français soda ha wa sigwa we gibiti tawo sigwa gibobi pama en gien tan so won sa won wakar kanga ya bambiel biya ton yel wakar kanga ya ton yel la ton non to har yamba ya tondu kana saro ton to dam na sara vena ga men to tondo mpawa nan so ngai zabie mamwa nan so ngai la to na zaman so la kibe wa bali bam tara silbera durunda ma to te watan so won sa han son ni tabi bam ten pa men kel ton bizini ton ni kibe ba ton saka yin fa gilli la net ha fo ha yetiner ya hazwa ti tum ni taba ftem bon sala meto son fanzabe ton yeti nan tuma ni risi wa ya Burkina Faso handa tweme yeta tum da ni risi ton ye maliwe so da han watele wo zugwe si da wa risi wa wati sigamento lo ngenda to lo ngenda ban ko do menga arabun zo yinki to la yam data bi ton data lafi we baya so yetana ya haruna yete to so ton ton pam lafi ina ma na wana ni kiri la ne bizoten mo du rabo la ton handa ti risi wa sika ne ngenta so mo sa on ku on song ton ya ton so da tum da ton da ton to modele ni ngwa ton soda ni twiti zabtera papa amti fanta noye twiti renseignement me fra haye to content twiti renseignement me ka soda han twin pam renseignement so male ni boy ton mi ti runuruna wo ga fa yi lindera ta so bon sol so busetiro ti kina libre togo
ya zabar wakato zabar ya zambo donc ob zamba da ton ne ba wakato fangi ya bwen sababu ntwen bon bwen la ton twen pam ti song ton lo ti ton ton won gili yele bam fa pam bon we ton sera pam sil tirse parce que le ni ba buru bon ko 30 milliards antirati euro ron ka ten zabaye ton data sil sen tin andare na so ya tinga to dam we ni sura ha to dam ya bam balwe abuli ka ndik ton ligda milliard pita ntira sil se akana zo umuru kana zo wona ma tinga umuru kana zo ndakin sil ni ngin kinga yo ka buru ndata monte bugura de ti bam nan diga tan so solsa sidra ne ba yibi ne ba ta ban kende ta ha yik ti buguro so men ha ninga zugo ha mimi sidra nan bi donc il fa gilla ton magada me ya wa minimum kabebe biya puto mbebe hampana yamba tin yikin tira sil yodo ba man na wazap zap kan ay le pa hatu ton na le tohe ton yella men nga kinga men yidi mali yella bo la ne ba pakila ga yel kan ay mali to daga ab handi burkina na sagala po obten sagala le zinsenu mali yida ton zinsenu a belerama ti mali zuluera ni mali zuluera ti mali tara déplacer na majetba tout pisobe tout pini bala la mali ni ngwa tout pini parce qu'il y a 300 et quelques mille presque 400 000 déplacés ti Burkina Faso ne ya bilufa tenga ya bilfu katamali ti ton ya ni millions la tout quoi déplacer ya bon ti ya auto de la mam sokriya maya e o huwa mando to ti ton soda sabe soda nanam sa ton magada me ti ya sida rundu la bam serdan wini to bazama tungle ni ngwa bazam sala men nan son population na nan défendre ton territoire parce que ya wakat la auto ya man da karam école bedan wala izab la ken oni mission onusienne na mafangi la ya no wazinti zabra waton tenga wati ton zinka to man ba fi bi parce que belam ti ba man école beda zabra école si la rundu ton yi met ne ban sakan di kabi wora men ngan defantenga halti terroriste men ngawo giligire di kabi ya yete ni ni ngam pa ma zakalon kuwa ton nan ko la woto mi kam ti so bala zab king so ba ayoro ne ba wan giligire men bora yoro ya to bi gulsa yoro it ni ni ngam ton ko yoro atale lir kan ngawa ton ziwa ratem ti yedi se men ngana se ma yida ton to ken giligire mbo ton ratem ton soda ha mosa en serdan pam solution bamba ya anani anala ton serdan ye to ko ton bankanga ton zabe ton taso solsa ni kawe ti fana ha mi to pora ne ba patum do tume ha ni tondo so da rapport ne ba pa ko tondo tume boyinga ton nan dika exemple runu yam hange to wa nasa tema arme beda fangi len yida ya bi génie militaire en développé yela mindam ya kaso mobilisme nan ki ton génie militaire ton ta génie militaire la boy tum la bon tum actuellement ton pa ne tum tele on jour ya bo ani tire nan ngere vu quand on fait guider un bébé qui a été là qui est ingénieur ni bon. Y'a même tout bien honon. Na sa damba la technologie ram runda tonon train zabara zinka ne drone damba ne barada drone damba ko di wata drone damba. Ton ya ambata drone damba. Alan ta runda ton damba parce que ni tinga handa drone ganga la ni ben nan pa ba yi yon télé wa. Ne ba Burkina ba fa guider bank ti zabara nan télé. Zabara ton passer ran yi hir zabtera ti ne ba fa geton. Bugu sugu mena zabara. On talam bugusi bewa bugusi Mali a semi ko itara mai yik ti sil samenga na Russie wati Russie nan ka sik territoire zuga jadi la mazo singa zo c'est parce que ne ba mana vocal da man to se di depuis mo singom ti Russie nan wa mo jadi la matara zo hen wa Burkina Faso ya bugusu go zabana ni bugusu go mo ba fo mi ya bi rezugun wuku menga wuku yeda na yida ba pa 13 ans mais yime pelang na yi kamwe donc ton madame ti yele bam va fa gilla a son da tondo ti ton bang ti français ma ka ton bebde ton yelam ti mana ti tumni taba il peut kisimde ton ham nafada pour te bam nafada pour ton pa kiso la bam wa be ka ti ton panen obele ma yondo mali ni be kina yele kango ne be yele me fran ka te obe ton zi ton tempere ma zukaya ta so so la ke ton ton pa bra ka te mo bi ti bonne da to tawa ka be mie yo na sa da ma yele me ting ni tinga ob ho pour taba ya net fana pa bumungu so to nugo tampare pa no ngolo mbebe wa ton pa na tv français ba me wata abwata nya ga dam kep kara ton me ting zini ya winto rale donc ma odrabo voilà mbolo ba titon kila ko sa kanwa whatsapp ko sa ken to ma yelam ti bam songra yam na ken ninga j'en vécu en pisi la yiba nere yimra yele ti bam pa ne ton démocratie wa nyonde nyam ta so ni ko kanga ton ta so ni ko kanga ton maradam ti gum kanga démocratie pa na faton démocratie wa ron to sa ya sida ton démocratie kana faton akana faton parce que démocratie wa
ya yak ne to liba wakada be da zu tenga ligidi ten ku ran yela pamante patwe yo bon para parce que ton ne runu mili de ma yela auto ne gum télé woni radio wanti yeso kabe ya démocratie o mi sababu ton sa kam ti ya démocratie ya la démocratie o tara no kenda en sira den nafton ton mi ndikira gwa man to ya démocratie pour ton mi kenen de da samna sa da manen wa watan nan tum tenga wa ti ligide pa ken a so zut soma wa tu pas si ba nem ni ngoro ba pas si ba den ken wa ya démocratie o pa e to démocratie elam to si ya nem le ba zam démocratie wa ke amane démocratie o elam to si ba la ton no sakile kan ya dal le nimbu de ti fahman tabe ti ton yo la ken démocratie o pour mam gom na gom kan fa gom na gom kan rar fa gindi yam han ken français yam ko ye tomye ti ton ya français maman ta ton panga ton tenga to da maman ton panga yi da français mbawe ligi de man ko to man so ya ton fa entrepreneur ton na tum ni gadiye ya la ya sibra ran kawawe sibra kaye ligi de coupe de wuso obu coupe de ande ligi da nan tum na shi de pora mo shi de meti tum na wa ya la yi fa ya bwen ya oton non to sa dalla modo ti ne be tuso ya wakat le ninga han kam modo bi fa naare modo hampa la démocratie pas été blessée par la démocratie a été obtenu zoraman convra ça ti ya bam pas marcher la matinée bata y fa démocratie o kizi gagner na la ton ngeti démocratie o pon la yel kan an sakda ya asanka nama ka fura ma nef kumba ngfan kingde bu yile ne banazu ta sanka nama yeti ya sida mbibewa ne bu de sida wa la hange ya Mamadou Drabo président Thomas Sankara nama yi révolution yi yumanase wa nan pida ne ba usora yam sida yen sida ti modora ya wuso modora yen wakat le ninga ti modora ne batiti lo nu ne fa patin yue ara voilà la yen wakat patin di arabe ligidi bo yam geti yen ni no boronchon ton nda ton to sa bumpa man te ti kyo so pezini o ton ngom démocratie o ka démocratie on ka somaye ton tuda no kendele ninga on ka soma révolution metal la kyo so ti ni hemengi ni révolution o menga wakaton ab to dama menga wa to samti ba minti kyo so ya wuso la na mo do men mana bon apa ko si wa amba ha waton mi yelle ni ngo la ton magada me ti runo ton hansir magada menga nan la gam taba nan tu sutira ton ho yikrare yeti démocratie ton datam ta yiwuto et puis démocratie wa ya kan nasara wa démocratie wa angleterre tara démocratie man ton wa france tara démocratie wa américain ma tara démocratie chine me tara ma démocratie to wa ira tara mo a putin be na mo yuma wandunda ya démocratie to mo donc ne fa gil manara a tingna manare ton do gese ti a france la ton daton winere la ton yo la patin winere france donc yel bam la ton dati ne ba banga tir sigara na rataba et puis même dala tan pa gumne ne ne bam soutien da tonna il soutient le peuple burkinabé ton me na ra peuple non le ningem bebe wa yibe o Côte d'Ivoire ti non atati ton yi ton tala nana makaya ti fo handa yi burkina pied d'identité o bi ne pierre fo we ne me nga yera na we fo we burkinabé ma be gini kan tum ne ya parce que burkinabé ma burkina ton ya wusugo tum ne ya kawore ne bare yita kan digir hala bondo Guinée ti man sanama we Libéria we Sierra Leone we Côte d'Ivoire we la rundo Côte d'Ivoire we rapport Côte d'Ivoire yi ha buntu bonti escadron o mimti parce que Ivoirien kam misanam to me Burkinabé misanam to ma to bon we de Burkinabé man ko we rapport halanta rundo ton ambassade nan pa man gom kan we to bo yodo te la bi yodo Algérie ton ba ou mien cassé de vin mam zin de Côte d'Ivoire ma mo gom kan ma mie yele bamba ma menga taram ne to bebe ntumda la nongole ni ngaba nyeta katwendi kan to to ti rundo terrorisme yelan les passants minir ivoirien la yin to télé wa te Burkina ne bla wa tan ngwe bamba ti kitam ti wo yo pour fo ham bébé yam han kama gunso menga ob tin ku yam de yam arzeka la betem ya terrorisme yi fa gilli ton ambassadeur bébé wa ob sin de menga tanti kap ne ba pa gomwa gineka oburiga Burkinabé man tarab nam so tan bari bu la abon tarbati ngonga ya ton to yelle ni ngoya ton yakada nafda bamla nafaton yo ton ti ton ni fran ton tenga ka to damba pa kornde Burkina Faso ni buida be zamanzen o pa kornde e renanti bazi ni ngane ne ba han enken kwe ni ba ya cede o hansi ba maliwa e vous auriez la petit bam sunu pa non président du Faso na cede o ndik non kan awai yam libron wa gom de zugo li toxe ka ton na ba nasir na yin to kom kange ton na ba menga sirdan bangam ti ton ni mali fa ya yemre mali mbe masible ni nga pour ya masib kan pour la ton mbe wa mali be masiba pour
yum pile woto ton pa ko ton na man pa porti ta yum pige ton no sirdan ga tab musi tan so bon sol sa yimali wa ka Burkina labbe mo hala malin pa amzabti pa la wuso pa wudu ngwa ton ne ngalla ya ba mikti ton tem se yibe men pa wom taban ten na taba la bon wat ka wa Burkina ni Mali le Niger ton handa ten diga tan so bon sol sa nganti kenton dat zin ti Mali ba ton me yeka to so to ton me yeka to pa ma ngara boto bo da me la ton diga kala to besoin ki Mali la ti Mali pa amzabti pa la to bi ton ne bande to da fa gilende zibe man ta ya mandata donc mi kam ti ba ton be nengle ni runo ba ton pa mbura ti ton Mali ka wom taba yam ketem bebe wa parce que vu han ket Mali to ten kene be yam kene ton digi ba to kebe zinda ma yim vuse la lebo wa ton nengle CEDEAO on dik décision le ninga Mali zinda zabra pour yum pile auto et c'est CEDEAO ton won to be lam ti ba menga hana na mo Mali ba menga to na ma sigi ba na yi soda han ken obi soda to ken ti zabni ko obi lam ti tweet of mani le kanga wom na lam le ba ngadam yeba lam ti tweet ham ge ba nenga temi yi wa mana ayaya bonda aya jamewa ne voilà on ratan gi hame han tembe mangir la ton dat no mi fa gilla ya Burkina kabe CEDEAO menga poko CEDEAO ton mi kam ti nana ma sulli katon peuple yella gete ba handa taga da peuple yelle on dik décision le ningo tin lam ti malien mai ti yuma no ton na yela lam dalab lib so no rapore ti de wum taba on hanka lib so no rapore ton na mana wa le mi Algérie lam dum nan kin so kon je nan pa toto et ko to wente to na iti wum tabs ni CEDEAO ni Mali lam suka e tenti yen soba wakiti yela mare e nanti bazi ni ngamosa ya yam hinsinge inata yela mon rapport yam hinsinge e kena ramna président di faso amana kwea o pulma me pulumsa kere ya hinzo hinsing tuma tiba le premier ministre palwa me la sina zerbo o wani gouverneur me tiba le président di faso are lam tumna mana gouverneur mini hidam son zemse labnan zabani werdo ni sali am dabu premier ministre an wa me kenga député ramatori o bi so question woni bam nan tum na toto o pa wera zangi balerbe zabra wakato la torsa bilfu welam ti toni ngana VDP ramatuma bam nan dim samti ton rapation mazangi yan taraso zinkan ton yam taraso ko ya yen ton kilra me ko ya wa premier ministre le ni bundu ba fangil ko yisi ton magadam to ngom VDP ram bagwana ton magadam ti ya soma la kiti ya gwamzugu parce que wuso fa yila gomna bla pamanti nama ton na yezi kanga handa gomna mti mante na bagwama suka premier ministre gwama suku ni runnawa ton handa nemti ya zuzun zundi ti ya wudugun kenka VDP ram mayella ya woto la woto Burkina Faso ton yela fa yila étude menga watan wogola me yi tuma ti ya bikin ruwon la hano yisi tum na ma sam yam biso po Burkina Faso be yelle ni ngopo rundo gwem kawe premier ministre na yeto na ngi ha VDP la matonga ara serdia ara anyi me nga avanta tabeti gwama yine ba tora me ngati ne ba be tumzugu rundo rara ti gwama be viure to mi di VDP la matuma serdi yi wala VDP la mbali kran ton gwamna men zabar yel kan dar fa yam da yam di VDP la ma tum na no kenana asingra pa yi somai te wana abhana mbol nimbu itubu kubura zabar wakato dalla yam de ngan karagon gubu parce que pami tu zabar no kenare ne be mi zabar no kenare wo so ti kenra be retraite ti kenra to tum same ti kenra to yo gon pare bam fa gilib sirdam gesa men gehe mi bi zabara parce que adam bi yo yakar pare imde adam bi yo yakare aya yele fo ha yo na tan zab tan ni tan so solsa dalla fo men nga yine dan twen on wa ne de men parce que bon wata yam zaman labra tan same dalla yam mi bon kanga na yilin to bang to bon watni yelle ni ngo yam zada bu tuhuri ab han zada bibe yenga abota mi ka tuhuri yam suka ton hanzi ti ton bibe sa ni bi ni hinto yi kan webe yon wanche wo yo bamba man wa yoro nda man model ni ngawa ti kire bi prison na mapo ti kire bi ke zire traité ti kire to bi yisi do bi la fo handi gu za kan baara o yak bu watun dum fo na ba sirdum bam fa twen libra VDP ramba ba yam parapto ke jili ni ngaban takarin kewa o twen libra VDP ramba to bi mira sema président di faso an VDP ramba tigi taba pa wela nerkwe nerfa ndata watin kem Burkina Faso tin kugro po ngulu ham ti président di faso tara sori o bon yok ne buda wo pare a twen yi ka beuro yeti ngwen la Burkina Faso mbe yele kan ngapo yinga mam kwen zagal to
ko yin zakal surtout yi sa Allah yam son riyu te ge am be be ha wo ta so ba te yi en zabne tan so bo ha ton pa lui ya kateka ton tara kien to be viure men ngin tali lalo a zida bébé a Gilbert Gengir bébé RSP soda ha bébé policier radier ramba bébé retraité ramba fa gid bébé la han yi sub tom na zab zabra ba manda bébé ninga wa yin se mo san beere ya beere dronda neda ta soba bang ta kidame la naba ho zinninge ti tenga ndera tenga be menang sorzugu naba twembo la neba fa to botta na taba bo na bolra kay to bol ton woni figi de ti wati ton katonde ni bi hin twin na zabanti ton yella pon la ton ita bola ton da maya bulu la bamra ma buda ka be yengan twin mana yella ab twin be ton kay buda ka be yengan ton kay be bulu ko azida be kenwe adinis ogis bari be yingla ya wan be ro balwe parce que net hantar bangri ti yamba bonno so ban na nyaka so bangana ni ba fa gilla bona we ton ngum na kana ba menga de tanti na ba mandam la pa wo am ti ton wo ganga ni ka be mi ganga pabari ntaro kramye oba han yel mo mo to na mana yella ganga da nan pabani ba fa na wo mame ton ni ngoya gum zan nan we oba han bolu banan zinni yeba yam na mika mo mo bella vene ti ton nan pa ma bondo zabla ga mala fo mi hanta tu bi be yi yala ya e ya o mi ti hande m kawa premier ministre mi yelam ti bam na zabani werda la ni saliam daba ton maram ti nyiwa ti bali bam fa tunda zabne ta so ko wen ya woto ton mi kam ti premier ministre ko kan ya ko kahanga la ton da maram ti premier ministre yi tana robana zabani yel kanga président men nganda yiti ina ta rapport halan ta runa ton po ma kibari rapport bo abelam ti ina ta wa bon wewa ya ligid dam patron ta la riban patabino rib kalam gendarme dam to dam yib la yakop tum zinsi tidnangude abelam tam yakap tum zinsi pa venran to ton ya boy abelam tinti ya neba menda be tuma saban to nyaka ba ton da rata meti président ni premier ministre ra yin to neba ina tawa ya zagala halanti tati ha mikem te poro ne be nyake la to se ya woto yin la obri ligida mana woto patron ti coupe kam ligidi nan to se mbume simple yehba ton nziwa fonctionnaire ha yiki te ligide mission so quand même pas fonctionnaire so comme to to ha yiki digid kudugo nanti manwa atelier bi séminaire yetaba ne da yawa fonction publique ne da tum kadan en tenta rara yemre tuen kwela tusen la bilf quoi en port la tusen la rara yemre la tusen ti ne da yiki ndika yoro ko so nan kontenga to bi ti bureau 20 fa ra ko bata lab kontning kan so ban wali ti ko bana si ya andama soda lab konto soda handi zab la on bureau 20 fa ko bana lab konto ti ne bi yiki kinga ti yeta ko do to ko tusen nu la zaka to afaji la ngetam ti pasé monsieur pasé ma we ma mi na ti ko ya gonere yelbi assemblée nationale la yelbi ya ton fonction publique à ton angana toto en pasé monsieur ya le président du Vazorok ma Christian Kaboro a mi kam ti a auto la train liberam ti manare de la ton yela ya yin fo hambe tori fo serre ti kaw pasé monsieur la manare fo pour le séminaire dans ma pion on rien ti at ko na ti tout ça nous ma en compte VDP la ma police la ma gendarme da ma soda sa mbe zabla on am ko da bi won ko tenga we an zabran da tan defan ton tenga ti ton patem zab soma report ba ligi le ninga be to bale da ma ko bona le ninga menga ton na zingom na menga kere min kenga ti manda hampita rampina na zaka menga nka pa man de menga kere ki menga nka pa man de menga kere pa zabla ga menga ka pa ligi dan de ni faji le ya soda se on to hotondo pase mo we ton ma gadam ti runduru no ha e to man ga yela bo man de la ma mi yela singi yingru wa si tengari Raba ba yimri la na ba no kinra to ngeta la to ni tipa soma okay hampane pa gwa man patinti la we gwa man tinti la ti yampa mante yuma yo po ya often bela ni dundo we mbela ga be we la ha ko na so ba ya yam yisu we ko za ko ya ayo da ba yam mon drapeau son sera ko la sève okay wala yi de minita wan ya minita yimri bi bala e ne kin rongomda e ti Burkina Faso la ton Afrique tem sa wo so ya woto ne en karama ba ya ba mun shootinga amma da ban da tan pa karamba bam ya opa nai yin ha pa bamba ai gita mwa opa nei la ha wan karamba ba e ya mo po mbal ti di kame e han ge wa makle sol an ne ba hin kiwa option ra yida inataw la inataw ne ba hin kiwa ya janaram na mashon te ran yida buraya wusko
pana itia burye la agwam ba ya menga sulla ram da yira inata opore yi sol a wakaton e yin so ba pana kiti ton tenga menga wa papa mbarak ni ngona na ninga wa ti wula ha wusoto tum han karme ay mami ya chanson ron champion na ma mungu horon suidi mami ha ka kwara bigungu nembe ba han kiwa ay ya o man pa na tenga ya woto wula skapa na mahadu wele so na mahadu la hal wuso ton mi ngake ton to hode ti ariya ton tinga koron beda ram mi ngala nki heton yela bon parce que koron beda karama bi yelam to karme mu wa son tinga la son ni ni heninga ka vena kan tawa la ton yim ti runuru no ni ni hin karama bla zan da bangana ya ne da fa gil wa to kwen wa tora zile ninga e avoir suis pa gom peuple gwama ya wa yam to gom le ninga wa ni ban ki sol on ayira ina to la piston la sol on ni de pa gom ne ba pinu la voilà ya ba ma ya bugura darama la gom nan na mahne ba parce que ton mi kan bambara man défendre tonna bam fan sur le sama halti la bonno mam ketin tirame ton kinga yaadon ku militaire pila nasi ton kinga yaadon nanti tout nan zabe arara zandaram na banyo ka ton ne ban kinga ni bulumi zandaram miliwa yo ka fulu menga na ti ton kinga ti ton ka tin wa yaka parce que ton yelam bati so da beda kan tire he e tinga zarba pa tire ken non ku da ne ba bara bebe ya ba do suyi kri gwam la yam gwam la ton to yaadon to yo ton zi point en yo ton ne ban kinga ne ton kinga ti dalla ba ne ba ton zinde beti zandaram ay mari yete pa ba ne ba wa la zandaram kan lo wa kirwe yelam ya atoni yam fa ya bon yenga ton me nga border me nga ne bambe ton torati ton me patin ki se la ba hanka be yamme ikun kulina la yameti bangwam ti yaadam me wakat le ninga dala mi bangai gom le ni bayna gom ti yela mansi i wotode la ton fama tabla ton kulo dina ton to hoda en karamba hampa tinti ni himpa karamba ni bam fa ya ye parce que Burkina Faso tin kugro po bi yelam ti ne ba fa gilla yamon do Burkina Faso ya Burkina be ma i fa ya bon yenga i fa tara e bondo mpamie yam fa akiwa ya yemre ifa yali wa ya yemre dalla ne ban mbe karan so an karam ma bange ti ban men karma ya no son nimba maramba to to yi yele ban ma puso la yele ha mane bubban ti ba ya Burkina be yin pam problem ba pa karne e Burkina fa pam problem mbe bu etu an ba karma ba mon koti mbe bu ga tinga po ali to nan to hem gum bilif rapidement man karam ya ba yemre o mo wa état major a yanga américain Amérique tout ma mobile se yibi to waza kanori on yete bambo amen nandi kabali sortissant bambo amen nandi ka bonda obneda ti bamme wuko valire men ti bam dabe on kanyam de ton yelam ti ton neda walo te biga lo wonke biga pa yiri uma yobe la yelam ti yam ya Burkina be ma yo ya ton tabiga yo la ti yelam ti ob neda yida ton fagil na taba ton Burkina be ma me serden yil kanga ba ne hanki wuyo biri kan bang tin be tinga tora ya bam tin mana yella to wo Burkina be Burkina la wo Burkina be tim sataba barakusko modu drabo et de tien reti nebni sun to le ton WhatsApp la maya neb tuhuri la piston la ayopo bambe souka o sera il petit président du Faso Rochma Christian Kaboran si la bahnama et bam sun la no mami yiro to no la nanti bas mo sa modu drabo ya seconde pi bala yam pa na ston wa yen tum di tuma ya ton me nga yakata ton tum da Burkina yinga ton pas son riamba ton me nga groupe Burkina ka zamazenga yam me nga ton yam hambe ton sous le port yam tin ko bum parce ton sous le port zaman ne ba to le ligi damba kwa ba la piga ko bisi pihinu ton be groupe ya ton na ta ba man yala ne ta kan na ri ton yela ne ba bala ton groupe ya hani ne tout ça pile zaka pour moi ne fa gilen tara nugu bumbe ni ya réseaux sociaux la mo ne fa lo da nugu bumbo ti na ta ba Burkina yinga nan ton mana ten wa politicien ram ka be tengren tuhuri amba ton ziwa politicien ka tuen wa yel ton ti bumi politicien ba ton yela ndata fa be yin tosi ya bamme nga nda sirden yingom le ni ba ton ngonna parce que bamba mitenga yela yi ton la ton miti bamme nga pa gom ton yela la ton yingom na et pour ça barakusko on a les bons condamnés merci beaucoup Mamadou Drabo ya
mouvement Sauvons le Burkina Faso, secrétaire exécutif, Tobra Aton Sonrontara, Runda Yibura Otone, Savane FM ni Savane TV, Minute Kwabrat et Bang Yelevon émission à Porat. Pour ça, yam fan, un tol kwese, Tiwakan Baraka. Quel reton y semaine, quel repaton y ici. Là, qui est un word ya qui est un yine. On a les bons condamnés d'attendre les pamtaba, te terme pour ça, et technicien à ma fin, en art, et on a qu'on doit kato.